Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Awunmenge miyaduge webinar episode 7 ade awunmenge miyaduge ni topic ki tackling new challenges in shipping and logistics. Ingodanwane National Federation of Maldivian Employers me gendani rajyege tafat industry taka behe eki discussion ta hingamu miyadu me had one episode around media episode tagu tourism, travel, construction, fisheries, small and medium enterprises, hengos par tafat daira tahuge mashwarat adi ekama be expert unna ki me gendani kuriya me dialogue benwa ki ni covid namara hal ke adi me economic challenges me guri me kahal situation ek rajye guri muhim industry tahuga halat gota adi ege industry tahuga tibbe emme me funabus befununge islam food guri gota adi the situation alone me aragan kuranje maseke tahuga tibbe funum fial koraba kotagi kobato miyadu algona ekiga hama wara nikama behe mi daira ge mi logistics shipping ga behe daira adi khasako sarkar ge ves mi logistics shipping ga mi imports daira ga emme muhim dawre ada korwa wara muhim timbe flo ke tibbe eya eko private sector ge wara hama emme fula daira ge mose korwa timbe flo ge tibbe algona mi episode ka mi geneveni habe funu eh nune mi onna wagut kol tere algona ka e wahaka dakkala menu bawaraka e discussion e kuriya kanu gendere de miyadu algona mi program kuriya gendane dibehi bahun algona ki miyadu algona waki order kunno nge to mi kuriya gendani ki hama mi algona mi waki be flo ka iskandigene no mi dibi ko honna kota hama mi kuriya gendani nge to algona ki miyadu emme furtama mi nevi Maldives Customs Service ke Customs ke Commissioner General of Customs, Minister of State, Abdul Sharif ki wara pulisra algone sama danna be fode wara gak algone industries taka ekik mase korba be fode Abdul Sharif Customs ke mase ke korba ta miha hatavi sahar we tafat ek magam thoga July ade mimaha jehende emme fahun nei magam ki Deputy Commissioner of Customs ke magam ekamaku mi July mahoga res muriawani Commissioner General of Customs ke magama June mahoga ayan koraba July dehas nawaram peshige hunnevi Deputy Commissioner of Customs ke magama June bihiga Commissioner General of Customs ke magama ayan korevi Sharif kewa vidalwe Master of Business Administration in Customs Administration abda or marhaba inge to Abdul Sharif program vis adi mi Customs Commissioner General hawa padage team then alona ki innevi Shahid Ali ki menge rahmeteri ade all the sports limited ge vivagutu ge CEO adi MD Shahid Ali STO ge swani war mase korova adi Ministry of Planning guys war gina zaman mase korova Shahid Ali masters hasil koravani project management adi MBA Australian National University of Australia gitu Captain Ahmad Maumun ki rajye ge wara mashhur kumfunye Centurion ki logistics ke daira ga wara fula daira ga mase kura kumfunye ki rajye tarikh ge program fahara logistics kumfunye adi shipping logistics daira kumfunye public float e kura bagging all the stock exchange ga wara amyam ko ikan korba poti Captain Maumun master's degree hasil korawan in international shipping University of Plymouth UK master's degree in shipping trade and finance University of London UK Maldives National Shipping Limited ke MD ka hunnawa ko den Centurion Transport Solutions dehas ashigga fedevi Captain Maumun ki mihar Centurion PLC ke chairman maritime carrier fettevi nawastek nodiha noekum ekamuk nawastek nodiha ekamuk nawastek nodiha noekum ekkam ka mase korabani nget Abdul Said algon menge school mate ngeto algon ge Abdul Said ki rajye ge wara muhim magam take ada korwa ngodanwane mi Rais Muhammad Nasheed ge sarkar ga
Raisul Iman Ofiuga Cabinet Secretary Kahun Nevi AFO Director of Maldives National Shipping Limited Singapore office bandu kurande hun nevi hama yako chairman at Maldives National Oil Company Singapore hun nevi then April vi viga wani state Maldives State Shipping Managing Director ka ayem kuraiba Abdul Sawad then arun menna ki inne Abdul Sawad ki divi rajye logistic daira ga par fula ko vyapar kuroba be fude deha satarwana harun peshigen rajye ge emme fula ko e vyapar kuroba e be fula ki sawad denne ek kushakanwan logistics ge daira gitura sawadaki sase construction ge director ei rajye ga resort construction adi tafa construction daira to war fulak mase koroba mi logistics and shipping mi episode emme kashinga ebbe kamga awmenge team peni wada namati ebe pula respect community nget onine ane awon uriha be fulun kawa kure vijhe den hama on danwa kedo Ziad arun ane mi Maldives customs ga Ziad ulubi Maldives customs ka documentation and valuation department ga Ziad ki arun tere emme mashhur kumpuni ade mi logistics daira ga MD of Asia Forwarding Office the Thailand United Arab Emirates ke Dubai ga adi China ke sarhat ugure in sawada makabami program arun suwalta kuriya gendani waki usu hama denne waki be fulaka e afti bogen enno hama mi suwalta arunda dipuri gota arun kuriya gendana arunge ane furutama suwal miyadu amaz kollani customs ke commissioner general customs arunge suwada ki Maldives Customs Service ke Commissioner General ke magama manikpan ayyum umum fursat ga warapoda marhaba manikpan tannawame devi rajye customs ke hinguma manikpan hawal wada ko pahu emme furtama devi en interview ga devi rajye ke emme zamami en institution e gotga eki role tawga manikpan ada korowa magam taki ad customs ki rajye ke war tarihi muassasa emme muassasa ge eki tafat daira ga manikpan ada korowa pawa magam taka adi mi role tawga sababum manikpan ge leadership ge tasvire kama e magam ta ada korevi e dosta paaniye leadership ge tasvire kam ga vidawla pani ehem kam Maldives customs ke hinguma hawala wadanne kurimatlan jiwadanne emme bodu gonjeun tahi kobakama adi mikankama kurimat numa reifawa strategy e paanama ekan bedum terena hissa kodwa paanama Mike inget Mike Yarkenet. Assalamu alaikum. Angolage kuriken Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Awanda me fursat devika mattaka warapura shukuru dannawa. Ad me janafa kureven awando me customs ke me magama me navaste nodiya tinekga awon customs join kuri customs officer grade ekege magama fettige. Ama atanum feshgen me eki daira maseke kuramunga asa me medu me magama hawalwe. Then awada me magam hawalu kuring algon deputy commissioner gotuga marum CJ Nomana ekiga masek kurumun diye. Then marum non man CJ ki wara rangalo wara kuri mahodaga masek kurunu befle wara rangalo principal ke gengulu befle. Ne befla ekiga masek kolla libuno kame awada libuno hama wara ufavi fursat ke. Then ada awon me magam ga migota me hawal wegin der den me ja soal ke vi awanda dimavi jehuno emba bodu gonjonta ki kobato awon gabul kuragotuga betwetiya gagandaka haikashika har terega customs ke suri me adute me before kantataka balairu huri bayako assa den fashagan nairu datitaka kurimati danje fori kantatake ema egotu awon me awon ma essence me no sejeno marum
sije numange fish game saumen e masakete kuramum yannani ema egeterege ebahuri ragalu kurang huri gina kantatteken e go mi gos kon inga furi kantatta den agonda mi emme undagu kamakam yone customs a deterega abadues ove kommesarege mi nazahattirikama gulegotun dekeve wahakataka adi me ofsaruntake men kantatake coffee mikaka ema agondu frutas benum wani egota kame hinga fotiyam agondu mi masakata kuriya dairu ekan agondu bala ekala kame fago efe wanyam ofsarakavves agondu teamuga fasehen e masake kurevene magufai koddeveni ekame agonda warabuda saaf vegen kama agondu beni ema egotun ebori mi aslu mama datitake ekantata bala ekamakos viwarakon ekantata me beligen me harsa koriyata fatta meti den customs ki amunna ವ್ಯಾಪಾರಿ ವರಿನ್ನ ಮುಳಿ ಮುಜಿತಮ ಅವಗೆ ಖಿದಮತುಗ ಉನ್ನ ಮುಅಸ್ಸಸಾಯ ಎಮ ಎಗೊತ್ತ ಬದಾರು ಅವಮಂಗೆ ಮಿ ಖಾಸ ಗೊತ್ತೆಗ ಮಿ ಫೆಸಿಲಿಟೇಷನ್ ನ ಮಿ ಸರ್ಕಾರಗೆ ಮಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಸದಾಮೆ ಕುರುಮಾ ಮಿ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಮುನ್ನ ಗುಳುಂಗುರಿ ಮಿ ಅಮ್ರಯತುನ್ ಸಲಾಮತಿರ್ ಕಮ ರಕಾತಿರ್ ಕಮ ಕುರಾ ಮಸಕೇತ ತೆರೆ ಮಿ ಅವಂಡು ಉದಗು ತಕ ಎಕೀಗವೆಸ್ ಕುರಿಯದ್ದಾಂ ಬೇಣುವಾ ಕಂತತೆಕೆ ಬೋರಿ ಅವನು ಗಬೂಲ್ ಕುರಾಗೊತ್ತುಗ ಎಮ್ಮೆ ಫುರಿಯಂ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡು ಎಕ್ಕಮಕ ವಾಂಜೇನಿ ಅವಮೆನ್ ನಜಾಹಚ್ಚರಿಕಮ ಎಕೀಗ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಿವೇಣೆ ಮಾಹೌಲೆ ಗಾಯ ಮೆಗೆಂತಿಯು ಎಗೊತ್ತ ಬಲಾಯರು ಮುಜಿಫುಂಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಮ ಕುರಿವೇಣೆ ಮಸಕ್ಕೆತೇಕಿ ಅವ ದೆಕೆ ಗೊತ್ತುಗ ಮಿ ನಜಾಹಚ್ಚರಿಕಮ ಮ್ಯಾಗಂಡು ಅಸಾಸ್ ಎಂ ಅಸಾಸ್ ಕಮ එම ඒ මේ ජවාබ්දාරී කුරවේණි මොසිෆුන්ගේ ගාබිලියතු කම්වෙස් නොනි ඒ ප්‍රොෆෙෂනලි ට්‍රේන් වෙගෙන් ඒ කුරංජේ මසකෙත්තක කුරුමුගේ ෆුර්සතු දෙවිගෙන් දෙන් ඒ ඔෆියගේ උන්න ස්ලූකි මින්ගොට්ටක ඒ හමතගේ මතින් මසකේ කුරවේන ෆුර්සතෙන් හොද දිනු එම එගොතුන් අවුණු බේනුම් වේ මොසිෆුන්ගේ නසාහත්තරිකන් ඉතුරු කුරන් කුරවෙන් හුරි හුරිහා මසකතේ කුරන් එගොත මේ අවුණුගේ ಮುಸ್ತಫಾ ಮಿಯನ್ನ ಹರುಗೆ ಪ್ಲೇನ್ ತಕೆ ರಾವಾ ಇರೋ ಅಗೊಂಡು ಫುರ್ತಮೆವೆಸ್ ಬೇಣು ವಣಿ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮಿ ಗೆನವನು ತಾರಿಹಿ ಬದಲಕಿ ಆಮ್ ಹುರಿಯಾ ವ್ಯಾಪಾರಿ ವೆರಿವೆಸ್ ಬದ ಗಣ್ಣಾನೆ ಬದಲೆಕ್ಕಮ ವೂಮ್ ಫುರ್ತಮ ಎಗೊತ್ತ ಅಗೊಂಡು ಮಿಹಾರು ಬೇಣು ವಣಿ ಮಿಯನ್ನ ಹರು ಮಿಹಾರುಗೆ ಯಾಕಂದಕ ಮಿಯತಿ ಅಮ್ಮ ನಿಮಕಾಗ ಫೆಕಮಕ ಸೌಮ್ಯ ಮೇವನೆ ಮಿ ಕೋವಿಡ್ ನವಾರ ಕಂತಕ ಬ್ಯಾರು ದತ್ತಿತೆ ಬಹುರಿ ಎಮ ಅವಮೆನ್ ಇತುರದ್ದೆಂ ಪ್ಲೇನ್ ಕುರ ರಾವ ಜೆ ಕಂತತ್ತ ಅನ್ನಾರು ಫಿಶ್ಗೆ ಕುರವೇತೋ ಅದು ಅದೇ ಹಮ ಅವಣ ಫುರ್ಸತು ಹಮ ನರ ಮುಹಿಂ ಕಮೆಸ್ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಂ ಬೇಣು ಅವ ಮಿ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಮ ದಾರು ಜುಲೈ ಅಶಾರೆ ಕಿ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಗೆ ಸತ್ತೇಕ ತಿರಿಸ್ವನ ಆಹಾರಿ ದುವಸ್ ಎಮ ಆಹಾರಿ ದುವಾ ಗುಳುವಾಗೆ ಸಮ ಬೇಣು ವೇ ಎಬ ವ್ಯಾಪಾರಿ ವೆರನ ಗುಳುಂ ಹುರಿಗೆ ಏಯ್ ಮಿ ಕಂತತ್ತ ರಂಗಳುಮಗ ಬಟ್ಟಂಕೊ ನಜಾಹೆತ್ತಿರಿಕಂ ಇತುರುಗೆ ಮಿ ವೋಟ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ತಕ ತೆರೆಗೆವೆಸ್ ಎಬೆ ಹಿಮೆನೆ ಮಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಉನ್ನ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಗಾಯಂ ಕುರವೇನೆ ಗೊತ್ತಕೆ ಹೋದು ಎಮ ಎಗೊತ್ತುಂ ಅವಡು ಮಿಹಾರು ಗಸ್ತುಕೊಫೆ ಮಿಯೋನಿ ಅಳಗೊಂಡು ವಾಣೆ ರಾಜ್ಯ ಮಿಯನ್ನ ಹಫ್ತಾಗಿ ರಾದು ಕುರವಿಯಾಂ ರಾಜ್ಯಗೆ ಮೇಜ ಫನ್ಸಾಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟರ್ ಉನ್ನ ಅಳಗೊಂಡು ಬದ್ದ ಕುರಂ ರಾವಾಗೆ ಮಿಹಾರು ಮಿಹಿರಿ ಅವನ್ ಮಿಹಾರು ವಾಣೆ ದವತ್ ಸ್ಟೀಫಾ ಏಗ ಫೌಂ ಹಮ ಮೇಜರ್ ಫನ್ಸಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಉನ್ನ ಸ್ಪದ್ದ ಕುರಾನ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಉನ್ನ ಸ್ಪದ್ದ ಕುರಾನ ಬ್ರೋಕರ್ ಉನ್ನ ಸ್ಪದ್ದ ಕುರಾನ ಅದಿ ಹಮ ಮಿ ಮಜೂರಿ ಮಸೆ ಕುರಾ ಮಿ ಗ್ರೂಪ್ ತಗೆ ಲೀಡರ್ ಗೆತಿಬೆ ಲೀಡರ್ ಉನ್ನ ಸ್ಪದ್ದ ಕೊಗ್ಗೆಂ ಅಂಗಡು ಫಶಾಗನ ಎರು ಅಗೊಂಡು ಗಬೂಲ್ ಕುರವೆನಿ ಎಬೇಫುಳುಂಗೆ ಫರಾತು ಮಿಹಾರು ಎಬೇಫುಣ್ಣ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ತೆ ಹಿದುಮತ್ತಗೆ ತೆರೆಂ ಎವ್ವೆಸ್ ದತ್ಕಮೆ ಫಾಹಕ ಕುರವೆನ್ಯಾಮು ಏಕಂತತ್ತ ಅವಮಣ್ಣ ನೋಟ್ ಕುರವಿಗೆಂ ಎ ಪೇಪರ್ ವೋಕ್ ಹದಾಗೆಂ ಎಯಿ ಅವಮೆಂ ಅನ್ನಾರು ಅವಮೆಂ ಮಸಕೆ ರಾವಾಯಿರು ಎಂಬೆ ಮುಹಿಮ್ಮು ಎಂ ಅಸಾಸ ಅವಮಣ್ಣ ಬೆಲಿಗೆಂ ಎ ಮಸಕೆ ಫೆಟ್ಟೇನೆ ಎಮ ಅವಡು ಫುರತಮೆಸ ಬೇಣು ವಣಿ ಮಿ ದೆನ್ನವಿ ದಾಯರಾತವಗೆ ಬೇಫುಣ್ಣ ಅವಡು ಬೇಣು ನುವೆ ಇಂಪೋರ್ಟರ್ಗೆ ಬುಣೀಮ ಸಾಕ ಮಿ ಇಂಪೋರ್ಟರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಬ ಕೊದ್ದೆ ಬ್ರೋಕರ್ ವೆಸ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಏಕಮಗು ಮಿಹಾರು ಅವಡು ಹಮ ಮಿ ಫೋರಮ್ ಗ ಅವಣ ಹಮ ಹುರಿಹಾ ಹಮ ಇಂಪೋರ್ಟರ್ ಮಿದನ್ನವನಿ ಹಮ ಎಕ್ ಮಿ ಇಂಪೋರ್ಟರ್ ಮಿಸಾಕ ಎಂಡಿ ವಿಜ್ಜಾ ಎಂಡಿ ಎಮ್ಮೆ ಇಸ್ಬೇಫ್ಲಗ ವಡಾಗೆನ್ ದೆವ್ವಾಶಯ ಅವಮೆನ್ ದಕ್ಕಾ ವಾಕ್ಯಾತಿ ಬೇಫುನ್ ದಕ್ಕಾ ವಾಕ ಅಡುಹಾಶಯ ಅವಮೆನ್ ಮಿತಿಬಿ
මේ විදිය එකම වාකේ ෆුර්සත් දෙවවා තිබේ ෆුලුන් එව්ස් කා හිංගමනු ජොමවස් ඉෂුවස් ඔතියාමු අවමෙන්න ඒ ෆෝරමුග ಹಾಮ ಕೊಲ್ಲ ದೇಶೆ ದೆಂಗ ಅವಡ ಹಮ ಎಗೊತ್ತ ಬೇಣು ವೇ ಹಮ ಅವಗ ಮಿ ಕುರಿಯಂಗ ರಾವಾ ಕಂತತಗ ಮಿ ಮುಜಫುಂಗ ಮಿ ಲೀಡರ್‌ಶಿಪ್ ಅಂಡ್ ಮಿ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಜಫುಂಗ ವಾಕೆ ಕೆ ಲೀಡರ್‌ಶಿಪ್ ದಕ್ಕಾ ಎ ಮುಜಫುಂಗ ಕಮೆಯ ಕಮ್ ಎ ಮಸಕೆ ಕುರಾ ಹಿತುಂಗ ಕಮಿಟ್ವೆಗೆ ಮಸಕೆ ಕುರಾನ ಮಾಹೌಲೆ ಗಾಮ್ ಕೊದ್ದಿನು ದೆಂಗ ಹಮ ಮಿ ಕಮ್ಗೆ ತೆರೆಗ ಮಸಕೆ ಮಾಹೌಲೆ ಗಾಮ್ ಕೊದ್ದೆ ಇರು ಹಮ ಹಮ ಅಗಮ ಬಾಂಜೆ ಮಿ ಅವಮೆಂಗೆ ಮಿ ಕಾನೂನಾ ಗವಾಯಿತಕ ಕಿಹಿನೆತ್ತೋ ಕಂತತ ಕುರೆವೆಂ ಉತಿ ಮುಜಫುಂ ಗವಾಯಿತವೆ ಸದಿ ಆಮುನ್ನಾ ಗುಳು ಹುರಿಯಾ ಗವಾಯಿತಕೆ ಅವಗ ಮಿದೆನ್ನೆವಿ ಬದ್ದವಂತಕು ತೆರೆಂಗ ಅವಮನ್ನ ಲಿಬೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ತಕ ಗುಳುವಾಗೆ ಅವಮ ಗೆನ್ನಂಜೆ ಬದವತ ಗೆನೆಸ್ಸ ದೆಂ ಅವಮೆಂ ಹಮ එක ವಿಹಾಸ್ ಬೊಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸ್ ನಿಜಾಮೆ ಗಾಯಂ ಕುರೆವೆತೋ ಅವ ಮಸಕೆಕ ದೆಂ ಅಡಕಮಕಿ ಹಮ ನಜಾಹತಿರಕಂ ಇತುರು ಕುರ್ಮಾ ಎಕೀಗ ಅವಮೆನ್ನ ಮಿ WSS ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ತಗಸ್ ಮೆಂಡನಿ ಅವಮೆಂಗೆ ಮಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ತ ಆಟೋಮೇಟ್ ಕೊಗ್ಗೆಂ ಕುರಿಯ ಗೆಂದೆವೆನೆ ಗೊತ್ತಕೆ ಹೋದು මිහාරු සගමගේ කස්ටම්ස් गिන ප්‍රොසෙස් එකේ ඔටෝමේට් වෙෆහුරි කන්තතක එකමකුවස් අදි කුරියන් ඔත්තනගොස් ඉතුරන් අගමෙන්න ඔටෝමේට් වෙගෙන් ඔටෝමේට් කුරන් හුරි කන්තත මේ ෆාහක්කෝ එකන්තත කුරන් මේගේ මේ අවම හැම කස්ටම්ස් ගේ රිෆෝම් ඇන්ඩ් මොඩර්නයිසේෂන් පැකේජ් තෙරේක හිමනේ හැම කන්තත එගොත අවමෙන් කුරන් දෙන් අම එගොතුන් එව්ස් කම ರಂಗಳು ಆಡಿಟ್ ನಿಜಾಮಕ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ನಿಜಾಮೆ ಗಾಯಂಕೋ ಎಗೊತ ಹುರಿಯಾ ಮಸಕೇತಕೆ ನುನಿ ಹುರಿಯಾ ದಿಮಾಲೆ ಕುರೆವೆ ಕಂತತ ಮುನೀಟಕೋಗೆ ಬೆಲೆಹೆಟ್ಟೆ ನಿಜಾಮೆ ಗಾಯಂ ಕೊರು ತೆಹಮ ಏಗೆ ಇತುರಂ ಅವ ಬೇಣು ವೇ ಅವಮಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಿ ಹರ್ದನಾಕೋ ಮೊಜಿಫುನ ರಂಗ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಕೆದ್ದಿ ಮೊಜಿಫುನ್ ಗಾಬಿಲ್ ಕಂ ಇತುರುಕೋಗೆ ಏಮ ಕುರುಗೊತಕ ಹಮ ದನ್ನ ನಮ ಅವೊಂಡ ಮಿ ದೆನ್ನವನು ಕಂತತಗಾಗೆ ಅವ ಕುರಿಯದ್ದಾಂ ಫಟ್ಟಂ ಗಸ್ತುಕೊಫ ಮಿಯೊತಿ ಅಳಗೊಂಡು ಕುರಿಮ್ಮಿ ಇಶಾರಾಕ್ ಕುರಿ ಬದ್ದಲುವಂತಕ ಫಹು ಎ ಬದ್ದಲುವಂತಕೊ ಅವಮೆಂಡ ಲಿಬೆ ಮಾಲೂಮಾತುಗ ಅಲೀಗ ಅವಮೆನ್ ಇರಾದು ಕುರೆವ್ಯಾಮ ಜುಲೈ ಮಿ ಆರಿದೋ ಫೆಶಿಗೆನ್ ಅವಮೆನ್ ಎಕ್ಲವಾದಾಗೆನ್ ಮಸಕೆತಿಗೆ ಕುರಾನಮೆ ವಿಫಾರ್ ವೆನ್ನಶ ಅದಿ ಆಮು ರಯತುನ್ ನವ್ವೆಸ್ ಅದಿ ಅವಮೆನ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಕುರಂಜೆ ಮಸಕೆತೆ ಅವಮೆ ದೇ ಮಿ ಅವಮೆನ ಎಕೀಗ ಮಸೆ ಕುರಾ ಮೊಸಸಾತ ಕಾಕಿ ಗೊಂಡ ಗುಳುಂವೆಸ್ ಇತುರಂ ಹರುದನಾಕೋ ಎರು ಮಿ ವಿಫಾರ್ ವೆರಿಂ ಫರಾತು ಅವನ ಹಮ ವರಂ ಉಮ್ಮೀದು ಕೊನ ಡಗಳು ಹಮ ಕಾಮೆಂಟ್ ತಕೆ ಲಿಬಿಗೆನ್ ದಾನಕಮ ಎಮ ಎಗೊತ್ತುಂ ಅವಗೊಂಡು ಫೆಶುಂ ಇರಾದು ಕುರೆವಿಯ ಅಣ್ಣ ಹಫ್ತಾಗ ವಿಫಾರ್ ವೆರಿಂಗೆ ಬದ್ದಲುಮಾ ಎಕೀಗ ಅವನ ಫಶಾ ಗನ್ನಾನ್ ವರ ಉಫಾವಿಜೆಂಗೆ ತೋ ಮಿ ಇಫಾಹ ಕೊರೆ ಕಂತತ ತೆರೆಗ ಮಿ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ವರ මිම සමාල්කම දෙපානිකම අදි ඔටෝමේෂන් ඩිජිටලයිස් කුරුමුක ඉතුර මසේ කරවානිකම දෙන් HR මැනේජ්මන්ට් රංගල් කරවානිකම දෙන් හම ඒකෝ මි අරුණ හම අරුණ සිංගි කෝති අර දවත් අරුණ මෙන්ගේ පරග හම විපාර වෙරින දිබෙමුන් දාකන් එහෙන්වීම ඒ වර මර්හබා දන්නවා කම මි ස්ටේක් හෝල්ඩර්ස් ගේ පාර්ටිසිපේෂන් එකි අරුණ ගබු කරා ගොත ඉන්ස්ටිටියුෂන් ත රංගල් කුරුමුක ખાસකෝ මේ විපාරිත මේ අර්ධනා කුරුමුක දෙෆරාතුගේ ඩිස්කෂන් තක හුරි චැලෙන්ජස් ත සීදා ඒකම් පුරබන්දිවේ ෆරාතක අඩොස්සවකම වඤ්ඤ ඒ දිපෙන වර පුරියම දැන් ඒ පොලිසි මේකර් එකමුග අඩොස්සවෑගේ එකකුරවල මරහබා දන්නවාකම දැන් මියදු අල්ගොන්වසේ ඒ ඉන්විටේෂන් බයි ඉන්විටේෂන් ත ෆෙනෝ එහෙමීම මනිපාන වර මරහබා ඒ ති අප්‍රෝච් එක මසකේ පෙට්ටේ වේද අල්ගොන් හිවනි ඒ රංගල ආනේ නිංගල ඉගෙත අල්ගොන් හම හදීසේ බුරි බයි සුවාල් අදි ෆහුන් එම්බුරි මි රවුන්ඩ් ෆහ ආනේ මනිපාන සුවාල් කොල්ලා ඉගෙත අරුණුගේ දෙන්වස් සුවාල් ඔති අරුණ්මින්ගේ CEO of the MD Maldives Sports Limited Shahid Ali ingeto International Association of Ports and Harbors ingeto IATH e duniyek satek hataru port ek mawdumat ta eklawala la ofoi dirasa ek awun badali ingeto e dirasa badali report gonnani mi pandemic terega mi regional port toga masekke tabara high frequency feeder service ta khasako asasi muda etere kurumasha ಬೇರು ಕುರುಮ ಇತುರು ವಾಹಕಯ ಅದಿ ಗಿನ ಪೋರ್ಟ್ ತಕ ದತರು ಕುರುಮ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕೊಫಾ ಉಳಂದುತ ಎ ದುರು ಹಿಸಾಬ್ ತಕ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಕೊಫಾ ಹೇಗೆ ನೇದೇವೆ ಅಸರು ಕುರುಮುಂದ ಕಮಶ ಅದಿ ಫೀಡರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ತಕ ವಕ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಮೆದುಕೊಂಡಾದ ವಾ ಎ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಗೋ ಬೆಂಗೆತೋ ಮಿ ಪೆಂಡೆಮಿಕ ಗುಳಿಗೆನ್ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯ ಇಕ್ಸೋದಸ್ ಮಜಬೂರಿ ಕುಲ್ಲಿ ಹುಕ್ಕುಮಕ ಆಹಿಂದು ದಿವೆ ರಾಜ್ಯ ಕುರುಮು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ತಮನಿ ವರ ಬುಡ್ತ ಕೂಡವೆ ಹಿಂಗೆತೋ එහෙන්කම මිකම්ගේ සව මෝල්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ලිමිටඩ් කරමුද අසරකි කොබෑකම මිකමුන් දිබෙන් කෙල්ලු කුඩ කුරුම අලුවහ ෆියවල්ට කි කොබෑතෝ විදාල දෙපානන්ත
बड़ा शुक्रिया आएंगे तो NFME ang adi hasa ko jana ang algon min me fursat deviti mi almingas adu halu mottaka mi hasa ko mi adi mi ham congratulate koram mi for the webinar organize ko wara successfully hingawa ka mottaka adane mi rangalakki vidalu iden eka alun jehila nangane mi midiya hara hame midiya har hagigate dehas nawarawan haraki mi MPL ge mi last hama mi cargo growth badar midiya haraki hama em rangalu enghar in terms of volume content mi inbound outbound containers ane generally ane muli throughput badar hama rangalu ahare midiya haraki em rangalu enghar then almeng estimate ki aslu miharu mi pandemic situation nanama ama gagana ka 12% growth uliyaneka mangal mi estimate kuri and unfortunately mi pandemic mi dimaw maguligen hama tividalu negative impact mi haru mi uti almenna hame gas ehnamis mi haru feshigen ayros almenge growth hama I expected better negga mi almenna notice ekam wam feshi mi China ga pandemic mi ane mi virus petoren feshuma ekko China lockdown naka diuma guligen China en anna noni originate wa goods madumuge sababun rajya lockdown wumuge maakurin the cargo volumes decline wam fashapi then ehnames mi almen rajya lockdown na hame dieru rodama soti warak carry then eru sarukarum nimmevi mi pandemic situation a guligen essential warak gina items gina adadakan etere kurama ege terega hasako kaaduge baavetta then adi rodama guligen gaavotaketige warak gina mi volume men ehmema as pre pandemic no talmenge mi pre post mi pre ane lockdown ga cargo volume sama fodewara ginave gendiya then wefa ehnames lockdown terega isin feshigen then hama volume decline wamum midani mihar almenna mi fennani gagana kangane mi normal mi inbound a normal rates ta kabadaro hama 50% war decline wefa income mihar mi almen na mihar mi fennani then engilawane obviously ane mi cargo volumes davvumaki mi emme hama boda mi hit kurani MPL ge bottom line ga ei MPL ge revenue ki cargo arrive veema e cargo ge handling wharfage stevedoring mi handling mi MPL ge magandu amdani ki ehmema MPL la liben hori amdani ge wara bodubayen hama midani maduwegen mi cargo volumes davvuma golige then almenge hama magandu challenge ki mi almenge mi as standard ga almen mi normal operation nek ga almenge mi expenses almen mi wake mingadu take hipaatan je hasako mi payroll mi nota wages salaries and wages almen mi honnenge baje wake mingande gahenno mes mi short term ga mi madukure vechanno noni kudakure vechanno payroll laki noni adi wake bayakal hasa fix cost ki hama mi almenna kulleka short term ga madukure vechanno ehnamis mi January February mahum fashagen almen kommis kahala plan take kuramun almen scenario take build kuramun an kihina bedane to pandemic situation duniya feture adi rajyan as rajya kago odem kihina bedane to ehma e mi e scenario take calculate kogen e waki scenario egga kan almen asia almen masake kurani kihinetto ekala situation එක අලුමෙන් මසකේ කරමුන් එදෙන් short term ga අලුමෙන් නම් මේ target එක වී maximum අලුවනෙන් හරදු කුඩකුරේවැනේ හුරිහාතනෙන් identify කොෆ හරදු කුඩකුරුම් ඒගෙතරේක බය recurrent expenditure අලුමෙන් විශාලක repair maintenance කහලා ඉච්ච අලුමෙන් හම necessary මේ කොම්මෙන් කුරංජේ හරත්තකෙන් නෝනේ නුකුරාගතන් අලුමෙන් determine kurin huriha capital expenditure short term ga medium term almen plan ko hori me haruge capital budget go hori expenditure tan almen cut down kolle then hama covid 19 na godigen ane lockdown ma godigen hama travel expenditure hama naturally wes innani kendifa e haradu almen kuraganu je hennoni eves almen fudera me gina harattake kuranje kama misalaka almen fudera gina staff training me overseas apponuwan adi short term trainings mikala waragina kantattam e huri hachen algonu cut down kolle then
hama minister of finance a sarukaruge policy ge tereng mi wakiwarakabure matin musara live muzifunge mi musarata salme warabodu mi harmi ti kudakoffa em alme miharu mi target kurani almenge mi libe amdani adi mi focused kurave amdani badafa e amdani terega almenge harottam maintain kurun ei algun me emme boda focused ko me emme boda focus koggen emme bodan iskameddigen pura masekata kiye almen mi almen mide service ane impact naanna gota ehnames almenge mi revenue almenge expenses me to ane situation igatibu ei almen me ogotu mi pura masekata වරබොඩ ශුක්‍රිය වර උපාවිචින් එතො මේ මුඩි සිටුේෂන් ස්නා වඩාගෙන් වරබොඩ හිට එංගෙ તો 50% decline en ama kulli halete game ei MPL ka kumfunye kama වරබොඩ හිට රාජ්‍ය kama hen uja අපි පාරතක kasar of course for them you me fennani detto a reflection of what is happening to the economy detto ehmima ama yakko me survival mode sustainable mode වඩාගෙන් තිකරව මාසිකත hama on wara ama ane mi pakura ingeto ehmima e we has impact kuda kurabbangen gendawati alunu hiwani e nangolu gotu kan e tani ehmima adi alunu wara bawr swade gur ana ingeto em ti urudama brief alunu ne beden tenen understand wani kan biharu going halat ingeto ti kurabon gendawa pura masekketu e situation alunu ne analyze kolle wen ehmiya alunu ge dengwe swal abdo sawada ingeto sawad alun sawada mi konda ඔය සුවාදකි මනික්ෆානකි මි ලියෝ ට්‍රේඩින් ගේ ෆෙෂම බිනාකොගෙන් දිවි රාජ්‍යයේ මිහාර ඔය එම්මෙ ෆොලාකෝ ලොජිස්ටික්ස් khidmat දෙමුන් ගෙන්දා මනික්ෆානා ලියෝ ට්‍රේඩින් නකි එම්මෙ ෆොලාකෝ ලොජිස්ටික්ස් khidmat දෙමුන් ගෙන්දා පර කාමියාබ් එක්කුන්ෂුනි කොවිඩ් 19 පැන්ඩමික් අකි මනික්ෆානගේ විපාරයේ දායරාග කුරුමති වි එම්මෙ පොඩු එක් ගොන්ජිහුන් කම අලුන් මෙන්න අෆා කොරේ mikama guligen kurumati datitaki obakama lockdown ge haltun rujuwe new normal ga masik kuram fashayu tafat ko kuruma bisna wadam pawa kandatai obakam ilalo de fana sawal mike mihar kinetto adra golenget yarawe waraboda shukriya ingeto program ga bairela fursat dibadi miharo alwando me dive rajye ki kudi rattake ke macce behigen onna gomaka wative iga horiha vfr ebes adi project ebes komme bawate ke vfr ebes ege terega dayanaka issaka percent of ansayaka percent ade terega logistic movement involved aginda then kulliyaka me pandemic ge tereng me puriga ebes me bisna face ade ebes bayako plainness koffa adi bayako tayyar dibi kamaka nuwati kulliyaka migantan ama hama company taka ha adi hasako logistic daira ekkon hengama huttumakan ai kulliyaka ama den ekama muli ekkon huttijjam den wawataki hama me rajyege rattaka aamu rattaka beenwa kaabota tage supply korma den project taka beenwa bike kahe project higi koido lockdown terega ege terega site taka beenwa saman tafonwa dinwa wichita ekku mutta fiyam den itura wara boda covid melibe gelunda bodogen danakama lafa koretiya commerce bayako mege terega isko isnagagen mikam idmetteke for kodden jehen kama kabul korena algono hama amille kanta goteriya nokomegen algono staff unna algono leo trading ga 420 staff hameke leo trading ge kan company ge kan yeto ege terega hasako divihinge senior kotti go bihana mihundas benu hama front line nokome masake tawga baver den algonne the plane kollage site taka hasako site taka benwa
काबो तक इच्छा मुहिम जरूरी बेनो तक वाई केत सप्लाई करो इंतजाम मचस ये इतुरु आदि अलवन में मीगे तरह इनको बोल गुंजे हम कभी लॉकडाउन तरह के मी सोशल डिस्टेंस तफात बोतका मी मसक के कुरंजे हम डिस्टेंस social distance with terega tibege maseke kuram me geni asagote kami logistic terega me beno kuram geni boat fara doni fara the sea transport terega di pura eruga e akama kapi ehmima ege terega mi hunda kiya denuma ole falwarin naka masakat terega ole mi hunda mikam kiya denuma ki warambot challenge ka alunu me sama mege waki bayako train kurwa side taka mi hunda mi online कोशा एक कोई तो आदि भी फाड़ तक एक हदा पे में उन्हें फोन वाम ये पुरंगे हैं कंतते की पुरंगे हैं बोलते की वो तक हदा में मैनेज पुरम ये तो एक मैगन को तक फुदे वाले को बोलो चैलेंज ये नलवन में ना हीवेस नको मोरे दुनिया के इतोर हरो तक की बस ये तेरे गई वारा बड़ा हरो तक की इतोर वे हम बोलो चैलेंज का दिमाग का नहीं और तफसील को विदाड़ो देता है चैलेंजेस जहन बीमा राज्य के व्यापार वेरिने की अबोधवस में अंत तक वारा हुआ एडप पूरा भाई हम बीमा उन गबू पूरा को गति विदाड़ो हम इस वारा साफ में बनेंगे और उनमें ना ये दिमाग चैलेंजेस तो होगा और उनमें के एडाप्टेशन वारा हुआ किनारे का सवाल है सवालों का कुरंगुरी अदी इतुरु सवाल थे बोलेंगे तो हम बीमा हम वाला खास सवाल तक कैसे बोल रहा हूँ हम बीमा dem bureka dim bossa iswat kain kuriya ta ingeto araboda kuriya alunu ge den iswat oti alunu ge hama wara ga equere mi school mate ingeto me ki kievi majidia school ga abdo sai ingeto alunu ge alunu ma wara khas swal sai da ingeto duniye gina gamto ga muda aflani kandu boat meduver kana mes covid nawara gune gamto ga border to bandu kurma gune eklawale मी उसूलता इंगे तो मी पैंडेमिक उसूलता मेरीन शिपिंग इंडस्ट्री की डिमांड बनी वाला बोड़ा दावे मी अरुणा करने का रंगोल स्टेटमेंट टिक्का में रिसर्च मी दक्का कोई इफ़ द नाजुक फत्तरे का इंगे तो दुनिया भी अने मी दुनिया के कंत वे तांडी बड़े का दिवे सरकार मोल्डिव स्टेट शिपिंग लाइन के मसे के पेशुमा गस्तु करवा ए शिपिंग लाइन पेटे दे अरुणा के प्लानिंग उन्नाने मार्क कुड़ी मिस एदिफका इन नमवेस मी तांडी बड़ो हम तना है मी कौमी शिपिंग लाइन मी अदा मी पेदिगे मी है එහෙම වීම मी අරුණු දෙසුවාද එස්වල් තෙරගෙන් तो එහි ගවමුග අමිද්ද උදිගෙන් අනේ උළුම අමිද්ද shipping line එක काम कुरुम की मुहिमुकम कम का कबूल कुरबंतो एही एकंत देवण कम की मी पेंडेमिक तेरेगा मॉड स्टेट शिपिंग लाइन रयितुන දෙවණු खिदमता बेगुතුන් අලම තිසා පුරවපානන්තෝ එහෙම වීම मी नेशनल शिपिंग लाइन එක බේනුම की ए කොම්මේ සිට මේ नेशनल एयरलाइंस में ऑलरेडी मी वर बावरू मी रिपैट्रिएशन कंतका मी कहा गांवी कंतता मी पेंडेमिक तेरे को එහෙම वर रंगळු कमे नेशनल शिपिंग लाइन वेकम मी दानी वळो එහෙම मी प्रॉफिट मेकिंग එකන්නේ නෝනේ එක හා शिपिंग लाइन මොන්නානේ එහෙම මියා බේගුතුන් අලුගොන් मी දිවිකෝ ස්වාදා බේගුතුන් ටිකේ තම දාවා बड़ा शुक्रिया है तो अगर फुर्सत लगी थी थैंक मैं जाना विदाले बता पूरी तरह रेफ में काम है मैं ये तो दो है बंदे प्लान कराई फा मैं शिपिंग लाइन होती थैंक है नमस कोविड के लॉकडाउन अन्नम भी इरा और मैं बिकम रेफ होती थैंक ये दांडी वालों का बेनों भी सरकार में बेनों को भी निकम हम पूरिया गेंदा तो एसटीएल में समझने में भी पूरिया गेंदा नहीं ये कमा गोलेगन उम्मे बस राज्य इधर को रंग बजे जरूरी बेनों तक स्टेपल सर्वनों भी किया स्टेपल्स तक बस का इंटरप्शन है आया नदी इफेक्ट में कि एसटीएल वारबल प्रायोरिटी है का स्टेपल में मरण में कुरियत दिए ये तो तिदाड़े रंगला आइडियल टाइमन नो मेशी कम में व्यापारी आधा फास्टा का नमस दें मी सरकार निम्मे कुरियत गेंदन दें अरुण मी वाला हिंगा मजे मी हिसाब में कंत तक गेंदन वे अरुण में मी बोट
දුවාති ගෑමස් මේ සරකාරුන් එවක කොයිඩා ගොලගෙන් අලුවම ගෙන්දේ බේෆියුතක ඔම්මෙන් බැනුවානේ අකෙති ෆෝර කොද්දෙම ගෑවස්තා අලුම්මෙන් දාරේ ගත නිගතම් අනේ හොළුමාදේක තයාර කොයිඩ් පරවාදේ සෙන්ටර්ගේ බයි සාමාන්‍යක අදි ඒකතරම් අනේ කොයිඩා ගොලගෙන් දිමාවේ අනේ මස්සදේකි ලේබරුන් රාජ්‍යයක අර මේ crowded environment එකක තිබීම වකිකොෆ් එහෙන් තන්තරගෙන් ගස එකතුම් ගොලිෆලග අනේ බෑතිබ්බුම ගෙතක මිකා වරගෙන සාමාන අරගමනගෙන ගත කාඩුගේ තුරු එහෙම මේ අරගන් දෙක එකතුක මේ නියෝග ස්ටේට් ෂිපින් නේ නකුම් රාජ්‍ය ලිබෙන්වි ෆෑදා ලිබිච්ච නේද දැන් ඉදාරේ රංගල මේක එන්නේ ideal දඬිවලන්නෝ අනේ shipping line එකටක එහෙනම් national shipping line එක ඔතනගේ මුහිම්මකම ඇතර අරගන් දෙකේ ගොතකි private sector එකම සමපුරන්නේ ඒකත් දැන් මිදිය දිහාරකාහාර මිදිය Maldives national shipping limited මේ මාසක හුතුණතා යාගනක දිහාරකාහාර මිදිය වීර අරගන ඉංගිගෙන් රාජ්‍යයක නිහාතන continuity ඔසි ලිලි shipping එකනේ then එහෙනම් එබැෆරොම්ස් ගාමිල්ල වෙසල්ද වෙස් මුගංගුලම එක්කෝ දිවෙහින්න සීෆෙරර්ස් අපට opportunity ලැබිෆුටන්නේ දැන් අද මේ සුවාම් බෙෆරොම් කැරියර් එක ගොතක අවර්ම ස්කූල් ලීව් කොෆ කැරියර් ගොතක නිකම් රොයි යත රාජ්‍යක shipping line එක මේ එක මම එහි ලිබෑන ගොයිත්ත ආවජේ නියදුගේ උදින්න ඔසි අරවන් දන්නානේ මේ ඉන්ඩස්ට්‍රිය නේ ගෑමස් දැන් ටුරිසම් ඉන්ඩස්ට්‍රිය මේ ඉන්ඩස්ට්‍රිය එක ගොතක ස්ටේටුම් නිකම් කරගේම ඒ ෆුර්සත් හොලෙන් දාන්නේ ඒකට ගවර්න්මන්ට් before directions සව සූරිය ගොත දැන් අද ස්ටේජ් අද නාන්නනේ ආවන්න ඒ යඩනවා මිකා දඬවල මේ ෆෙට්ටුන කම්ම සවන් දෙකනේ වරපොට කාමයාදකම් මේ ఈ స్పిరిట్ కు ఉన్నాయి కమరణ గొడగేత ఏ నీ వర ఛాలెంజింగ్ టైం ఏమేమ నీ హద ఛాలెంజింగ్ టైం එක ఛాలెంజింగ్ මසෙක්te පට්ටවාහ පොසිටිව් නෝට් එක උන්නේ එකන් ඒ වර අලුණ පාකුරා කම එක මේ අලුණම සුවාදේ මේ පහුමේ සොබේ මේ එකම කොහම viewers අලුණක අනේ your background එංගෙත මේ අලුණ හිවණි මේ maritime background ඔය කන්නේ එහෙම පොඩක ඒවාක් විදාල දෙව කන්න ස්කූල් නිම්මාව අරන්න ස්කූල් නිමුනිර ඔය ඒකත කොම්පල්සරි කොම් අනේ සරකාර හිද්මක් කරුම්ස් ඒ ඕන්න කමෙන් නිහාර ගොතබුර මේ එසමාන ගොති අරන්නේ වෙන්නේ සරකාර හිද්මක් කරා මීහුන් නොලි බිෆෙන් නිහාර තමයි ගින නිහාර වазифා හොදන් තමයි ඒර ගොති ඒකත කන්න එහෙම අරන්න එබජේ මේ ආම ස්කූල් දී කරා තමයි සරකාර හිද්මක් then ඒරුග මේ choose කරම්ස් ඔය එකට team choice ලියව ෆෝම් එක පුරන් ඔන්නනේ දැන් කොම්මෙන් එදියා choice කරනු ෆුර්සත් ලිබෙන්නේ ඒ සරකාර බේනවා කමක මේ ෆුර්සත් ඔන්නනේ අරගන්න ලබ්බාදී අගේවතුග මේ MSL ගේ වазифා දැන් අරගන්න decide කරි මේ අරගන්න ෆුර්තම ඔලෑනේ කණුවතිගේ දැන් ඒරුග ආම ඒ ඩිසිෂන් නගා බෙරණ දන්නාගේ ෆුර්සත් හොදාගෙන අරගන්න MSL ක උල්නින් ගත මේ අරගන්න මේ second class ආම දැන් ඒක ෆහම් අරගන්න අනේ MSL වකිවිගෙන් දැන් බේර කම්පැනි එක අද දිවෙහි කම්පැනි එකංග විලාශ පිංගස් අරගන්න මාසේ කරේ දැන් රාජ්‍ය මේ LPG බෝට ගෙනර අරගන්න බෝට ගන්න මේ වර මුහිම කරකන්නේ එක මේ කුරවා මසෙක්කතෙක් ඒ දායිරා ගොඩ පොරි මීහක වුන් එහෙම මේවා අරුණස් මේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් දායරන කුරවම ආජු ඉචීක මුදා අරුවේ මෙයන් අරගෙන දන් ඉංගෙතෝ ඒරොහම මේ රරරෂ මිහාරු ඉංගේනේ බාජේ තනක පුරාපිය ඒ දාන ගඩියා ඉචී දෙසින්ගතට ඔක්කොකේ ඒ මුන්න එහෙම මේ අරුණියනේ සවාදස් සොඩන්වන් කන්නේ අරුණියනේ වර මුහිම කමකන්නේ lead pura lead purava eru a situation understand more. I think it's very important. Ingeto
Alun dengwe sual adi sebu ringa to side sual alun dengwe sual hoti Ziyad ingat lo Ziyad Ahmad Ziyad Muhammad Ziyad alun Ziyad me sual ki दिल्ली राज्य की यही गांव का कोई इंपोर्ट पूरा मुद्दा बारोसा वा गांव का बेफा ये पेंडेमिक तेरे का मुद्दा इंपोर्ट पूरा मशा मुद्दा रर्रश गेंदी मट्टा का लॉजिस्टिक्स की अरुणो याने मी अपदो इस पुना इच्छे मी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का राज्य के अरुणो इसमें एक तपात बिजनेस सिंगा है अरुणो अपदो इस पुना अरुणो के टीम का मी मोल्डिस फैक्टर लाशे इंगे तो MF मोल्डिस फैक्टर इंगे तो एक तरह के मी लॉजिस्टिक्स का उन्हें चैलेंजेस है अरुणो अपदो इस दान जे फैक्टर का मालूम कबूल करें इतने मुद्दा रर्रश गेंदी मट्टा का आदि फांसकों में आसासी खिदमत मी मेदकंड में पूरे गेंदी मा और बावर मसीके पे कोरन जेहन कमा अरुण कबूल करें यही कमो मी खिदमत दिनों में आती है कुंफुन्या दिमाग एम बोडू कुंजियों में कोबा कमा मिहार कुंफुनी एक्स्ट्रा बोरी कुं गोतकन का बेंतेना हिस्सा को दे पाना तो आदि मी सिचुएशन वारा चैलेंजिंग है मी उन्दगु सिचुएशन हरायगने कोविड नवारायग गेद्दुम असर कुडकुरमा ती इंडस्ट्री को रेविदाने कंतत की को बैतो नेनोडा नवा इच्छे बिदावड़ दे के अदे अलगड़ फुर्सत देवी दे वरपड़ शुक्रदनो जनाय दे मी पेंडेमिक तेरेगा अलगड़ बन्नंगे मबडन मी उदगुवी एम्म बडती कंतत तेरेगा दिमावी अने फुरतम पहारंग एक फुल लॉकडाउन आयर एबस कोतक एबस मसक देन पुरव देन एबस पे का बेर नुकुमे मसक कुरवेन कोतक नु एर गोती दे हम मुसाब देन अलगड़ बन बड बेली मी कां कुरवेन अने कंतत की को बातो बदागे देन अलगड़ बन स्टीमा मशवरा को वाहक दक्कागे अलगड़ बन क्राइसिस मैनेज कुरान रूपेन हदागे एकी मसकत एकी मी हुन हवाल कोगे मी पहाली देन मीगे तेरें एम्म बडंग अलगड़ बन गोंजेहुमक दिमावी एयर फ्राइट ए मुड़ी दुनिया की हुरिया गांव तक के बॉर्डर तो बस उट्टुमा एककों एयर फ्राइट राज्य कुरवेन बस कादा गोतेन्ने दें अलगड़ बन बेली मी चार्टर फ्लाइट त बेनु को के बस दुनिया के एकी तंतनो राज्यं मी अने हेल्थ सेक्टर या बेनु वा इमरजेंसी कांतत फो को देवेन कहले गोत्ते का दिबेहिं एगोत बेनु कमवानमा ए बेनु तकं अलगड़ बन तिबि तैयार ए कंकं अमा अने अलगड़ बन के दुनिया के इन नेटवर्क तक का गुगे बिगे ए कंकं कुरवेन हुरिया मैकेनिज्म तक अलगड़ में रेबी दिन नसीब कंदिमा को गोत को एगे अने मा बडती कांतत के अलगड़ मनक नादे राज्य गेन ए नेशनल करिया राज्य के अने दुनिया के दांजे है हुरिया दिमाग का गोसा गेन्न जे सरकार को बेनु तक गेन्न जे हुरिया चिस मी गनावम पुलुनी देन अने एम्मे बडु उदगुदक अलगड़ मन दिमावी एक मी फास्ट नेगुमाई एक अंकं एरुगा ऑनलाइन सिस्टम मेदवेरिवेगे मी अंकं कोरेंजे होनी देन दिवे राज्य वर बडु आकमक वेफा मी अने मी काला क्राइसिस सकी देन मी अने ऑनलाइन कों कंकं कुरुमकी दिवे न या फसे कमेन्नो मी एरुगा बदायरुगा देन अलगड़ हिवनी मिहारो मी ऑनलाइन को मी कंकं मी पेंडेमिक तेरेगा आना दियुमुग सबबु वरगिना मीहुन्न बस वरगिना फसेहते के वेज्जे ए देन कस्टम्स आई पोर्ट की वर बोडन मी राज्य इंपोर्ट कुरा कांतत वर बोड भरोसा वा दे मुससा का वाती दे मुससा वरगिना कंकं हुरी ऑनलाइन कुरे ए मीहुं ए तंतन नुगस्सा ए हिदुमें एबे फुलुन देवाती वर बोडन फसेहते के मीहुन्न कुरमु दिया देन मी कुरियन अने रावं अलवडमें रावा फवरी कंतत गो तेरेगा अने अलवड बड बेनुमणी मिहारवस मी ऑनलाइन को मी गेंदा हिदमतन कस्टम्स आ हम फोटोमस गेंदिउमकी दिवहिन्न अदि मी इंपोर्टर नबस दिमावान वरबडु फसेहे कशे वाणी एबेफुलुं एतंतन गोस्सा क्यू हेदिගෙන් ए सर्विस अने होदुमग बदलु एबेफुलुं सेबेफुलुं को फियु गति बेගෙන් मी हिदुम लिबेन गोतन अलगड़ मी एवर रगळं मी इंफ्रास्ट्रक्चर तरगी को मी हुन्न फसेहें ए हिदुम लिबेन गोतन अदिवस अने तैयार को एति मॉडर्न को अने कुरवेन मैकेनिज्म तन अलगड़ में हदा देम बिए एरं अलगड़ मेंगे मी मसलतन बिहावस हल्लुवेगेन दान ट्रांसपेरेंसी बडुवे मी हुं मी एकदा की के बुनाने मी कैश
on hand ga dinuma bore online transfer ya mika baawar content එක mi diumgo server algodu benna warak gina mi corruption mika baawar content වරබොට්ටන් කුඩවේගන් දාන එම ෆසේ හිදුමන් හෝදන් ෆසේ හිදු මතකි කියන හෝදන් ජේ හිදු මත එක්ක කස්ටමර් යන්කි ෆ ඉම්පෝටර් යන්කි ෆ හිදුම දෙන් තිබේ මේ වන්නවස් එකංකන් එගොන් ඒ වරන් අලවඩ හිවන වර රගලු කමෙන් හන් දෙම් මි කමුග සබබ අස්ලි මි පෙන්ඩමික් සබබන් මි ලිබුණි වර රගලු තජරිබාතක දිවෙහින්න හාසකන් මි ලොජිස්ටික් දායරා ඉතුරන් කුරිය ගෙන්දන් රාවාන වරගිය කාන්තක් නිහාර වර බොඩ ෆාහ කරේ එබහොරි then ei algodan niyogata bunileng mai kantate එම වරක් ගින ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් සතුයිජි ખાસකම මේ ඩිජිටල් අනේ සිටුේෂන් ಗ මේ එනමක එකීග ඩිජිටලයිස් කරෙවිජ්ජේ වරක් ගින කන්තත්තම ඉන්ඩස්ට්‍රි ගයිස් එන්නමයි there is room for a lot of improvement එහෙම මේ ට්‍රෙන්ඩ් බහට්ටාෂ එහෙනුද ඒ ඉදාලෝ ආයිච් එක ඒකත් බෙහෙට්ටි ජියා මේ accountability මේ transparency කන්තවසිතොර රංගලවානේ I think it's a very good point. Inge to hama me track ga alone me tibejiya eno to alone wara mu point inge to alone ge denswawati yani captain momon inge to captain momon wara marhaba inge to me captain momon me Maldives stock exchange ga eha solona har centurion wani devi rajye ge me private shipping and logistics company da utere emme furutama amuna hissa bagar hissa vi company kam ga ve inge to enkam private company ko public compagnia che comunque Centurion කොෆාව කාමියාවි රාස්තා ඒ පුරු තෆ්සීද බෙදුම් තෙරන දේ බේනවා ඒ පුරු තෆ්සීදක আদি නිගොත ඉංගතෝ මේ අලම් මේ අන්න නියු නෝමල් ಗ විශාලක වර කාමියා බෙහි කුම්පුනිතක සෙබූරි ඒ කොම්පිටිෂන් ಗೆ ತೆರೆ আদি ಫ್ಲೋಟ್ කරම් බේනවා කුම්පුනිතක දෙවම් වේ අසෙහතකි කොබෑතෝ බෙදුම් තෙරන විදාල දෙපා Bueno, supriendo to jana alon gaadu ye to me rangalo ye to barabar rangalo me fursata alon ho inge to warapura shukura da kon den alon menge me umfun inge to has always been inge to alon men beli alon menge daang rasta balada rajye ge nen asluga me level ga kiyawa egota kuriya da inge to me shipping field oti tifa ebuna vidan alon men ebuna hen alon me ebativi traditional captainun noniya mon adi ehen maritime segment to masek pura be congress alon men company button ko foi da rasta balanjam rajye genne ehem war alon men je mihun genna inge to emihun genna eruga company eki emihun ge career path Korea devena kumfunya ka wanga be je transparency innan je kumfuniga me puri magu inge to reassure koddenga be je ehme alon men para kurisus benwe alon benwen alon ga darinne alon ga vfari hinga ka inge to because they may not be the rangalu mehunna noidane kama inge to ekamako para gina bay livelihood depend we alon men pura masakkat ehme jama kumfu hingan jehani rangalu ekama gabil bike tibegen alon men geterega den janabe singlaban ha miyonnani alon ga darin noniya janaga darin ina far via far hingan tibeni yanto and war via far failure ga sor bodu aten oye kaleche inga to success so nonetheless alon men me kama hore alon men pi publica publica alone goskin war bav richeteke learn wes inge to learn we alone men rajye ready en nune inge to erakwe alone men imme frotama jehonu imme bodu challenge ki me e kuring me publica dia kumfunya ge failures inge to alone men explain kodden jehonu alone men bank account inge to huluwan diama alonda ham enge bank terege sawaha emi hunna bank account ulu adini makine emi hun elarta nagan hadan I mean me alon menge raj kuriya rafe alon business alon men rajye mentality puri waraki inge to me rajye bodeti bank takun inge to anik kolon accounts ge mi hun ebune kinen ye mi hun me valuation hadani inge to mi kala swalta war bawra asu
ekan koddobanti bigina faraattakun aluganda hama miyadu salon bunani ingeto eveflu hinga unujen ekan waam beenu nete namois alun men nikan ko nimmifa miyadu ingeto fahata badala yaruga me learning curve alon bunani everybody has benefited ingeto ega terega me sarkaru muassasatakun fattagen me commercial enterprise takavs meetigi benefit kofi ingeto alon men diya emema ඒ තජුර්බාය එකී අලුම්රානි මුල රාජ්‍යවෙස් ඒච්ච මෝල්ඩ් වෙජ්ජේ වරපොඩ ඉංගත I am sure ඉංගත ඒ කුරිය දාතාංගවෙස් ඉතුරු private companies ත දා නුකුන්න ගොතුන් මීච්චෙහින් මිකන්තත improve වාන ඉංගත ඒ දැන් ඒක public දියාම ඉංගත ඒක කොබාතෝ අලුන්මින්ගේ මේ benefit එකි අලුන්මින්න වර පොඩ open we international market ඉංගත reliability ඉංගත दुनिया के बड़े थी कुंफनी तक अलोन में ना एक मसे के कुरंग अम्मी केवाईसी चे हेदुमुग इंगे तो वारा इजी को मिकन तक मी इंगे तो अदि मिया दोस्तनी मामू एमे अलोन रानी अलोन मेंगे मी खंडाला पर रास्ता दियुमा अलोन में पीएलसी का वमकी वारा एसेंशियल एक हमें इंगे तो एमे मा ए एक्सपीरियंस का मी राज्य गिन व्यापारितक अबदावदुस मेननी ट्रांसपेरेंसी इंगतो तिमन्न पब्लिक गोसिया फै मुळवन जेहेने एम्मेन्न कीने हेवानी एकमको अलोन में मी एगा वाहके मिसाल देतो अलोन में फै हुळुमकुन्ने आदि व्यापार अलोन में कुरा व्यापार एहम मिहक इफान देवेनी की वेस्नु मी एगिन हम एकनी मी वागोत की अलोन में ट्रांसपेरेंट का एहुन देतो एमेमा अलोन वर उम्मीद कुरन पुरियन वत्तांगवेस मी गिन कुंफनी ता दाने मी अदि मी योगतो राज्य मी कुंफनी लो मी गाणु न गोतुन कुंफनी तक दांग उंदगु फेतिबी एकांत त बदल वेगिन ए कुरिय दाने अलमा इंगदो ए रतो जना thank you ingado orine ni wara rangal paha kodda ke mi e corporate governance ke ane mi standards ki wara muhimu kameka kumpuni ta manage kurumuga खासको मी फ्लोर को मी स्टॉक एक्सचेंज वन माय कवर गिन लेसन स्थिति ओडागति मौरणी ने हम राज्य गिन कुफुनी तक मी स्टॉक एक्सचेंज हिमाल दियुमकी पर मुहिम कमे करने गते राज्य का मी फिशिंग गिन कुफुनी तक मिहुननी फैमिली बिजनेस के तेरे ति दाळवा है एंड में नेक्स्ट लेवल द दियुम तक अरोणी ने हम वर बोल्ड पर सक्सेसफुल मॉडल देखे ती गेंगुಳು वेहेमे और मरवा आदि स्तन आदि यो एक्सपीरियंस हम आलोन एमएमएस हम स्टडी कुरुंगे नगल कमे कम आलोन फेने आदि बोरी तुर सवाल त पुरतम अराउंड मिनिमम हिगे तो तेंगोती आलोन कैगनडक 30+ मिनट नमाज बोगत पूरी हिगे तो आलोन गेंदेवेनी एहमीमा निहारो अने इहा स्कूल को जवाब देबा देखम पूरी हम जवाब देबो रंगड़ी हिगे तो कुरुकोलाम अनेहि विदिन 2-3 minutes तेरे निमा ते अरुण अदि एबोहरी एहन सवाल तबस देवन अरुण द फाउ एमिमा मी इराउंड अरुण फट्टानी कस्टम्स कमर्शियल जनरल आने का सिंगेतो मी अब्दुल शरीफ अरुण धन्यवाद मुती वनलकुमामी बोडु मी कारिसा कुनिएगे कुरिमते फाइंगेरो क्रॉस बॉर्डर एजेंसी को कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरी देन तक मिसाल का सिक्की मुदा सलामती मुदा काबोत तेरे कुर्म कुम्मे खिदमत दिनों का देमी होने जे मुअस्ससा है हम एहन एसेंशियल सर्विसेज दे गोता एहन नमवेस मी खिदमत को शामिल वा फरायत तो सेहत सलामत हु रक्का तेरिकम बेसमा हम ए रिस्क वेस ओन्नाने देन अरुणे मी असिकुडा वर्ल्ड एडब्ल्यू मी बलाली मी कंकमा अदि बदलवंदा मी हालत रियायको असिकुडा मणि पर बैवर आ गवात का अदि रक्काते रूम पॉलिसी तक कंडाड़ा एहंकम मी सिचुएशन गा अदि मी न्यू नॉर्मल गा मी आ उसूल त मी दिव्यराज्य कस्टम्स प्रैक्टिस कुरुमुगा अदि ए पॉलिसी त इंप्लीमेंट कुरुमुगा मी खत्म दोड़वा फरायत मसे कुरा बेफुन एगे आने मी फायदा दिबे गोता कोंकं तकेतो रेवेरी अमित पॉलिसीज तकेतो नोता ए इंटरनेशनल ए बेस्ट स्टैंडर्ड आई गोता तो मिहार तैयार वडा शुक्रिया जना मैं अमन मी कोविड नवारे गुड़िगे फुरतम में मालूमात राज्य लिबी HPA गाइडलाइन हदा बोर्डग मसे कुरा मुअस्ससा तक अवेयरनेस प्रोग्राम तक हिंगी
ama gagana hada bagot January mas terega fakolo hisabu ga kan tahingi ama dohom fashion armenge HPA ge mi guideline dipuma ekiga almen ane almenge internal contingency plan ekula wali hasako mi covid nawara goligen mi tafatu marwalata ga kihinetto almen kantata koriya gendane contingency plan ge mi tereng mi itura operational level ga kantata kurane SOP ves gam kurunu kurevigen almen masake fetti hama edosoro WCO के गाइडलाइन तक मूडी दुनिया के WCO में वोट कस्टम्स जमिया दुनिया के उरिया कस्टम्स जमिया तक गाइडलाइन है तारफ को देवी एग्गोम का अनेकोम का बोर्डा का मुदा वी हाउस अवाह का मूवमेंट किन्ना ने गोत्ते के रावा उरिया कस्टम्स तक एवेगें मिमसक के वी हाउस उमांग को गिंदे ने निजाम में काम करो हम एगोतुंग मी अस्कुड़ा वोडा की 100 यही तरीका माय कीगा दुनिया के कस्टम्स का तो के मी इंप्लीमेंट करे फजम आने सिस्टम है एमा अस्कुड़ा है कि गवर्नमेंट के मी कस्टम्स के मेन ऑपरेशन के मैगन असास ये अगमे मी डिक्लेरेशन निमुमा मी हुरिया प्रोसेस मिदनी अस्कुड़ा तेरे एमा मी कोविड नवारा अवमो कुरिंवेस अवमेंगे गिना हिदमत है कि ऑनलाइन कुरे फहुरी हिदमत दें अवमें मी हालत बदलवेगे अन्ना इरो दें इतुरंग अवमें स्टाफुंगे रक्कातरिकमा एकीगा किहिनेत्तो अवमें मी इंपोर्ट एक्सपोर्ट मी प्रोसेस नुहुट्टी कुरिया ಗೆದ್ದೆವೆನಿ ಎಗೊತ್ತೊಂಗ ಅವಮೆಂ ಐಟಿ ಡಿವಿಷನ್ ಗೆ ಮಸಕತ ಎಕೀಗ ಅವಮೆಂ ತಯಾರುವಿ लॉकडाउन वाके इतुरा कम्युनिटी स्प्रेड फेनिगेन लॉकडाउन हालत दिमु कुरिंग दांबा इरा अळमें हकीकत वेस कस्टम्स के जना बेफुना गिलवान कस्टम्स के डॉक्यूमेंट प्रोसेस मसे की एहा फसे मोजफ के गेगा होमवर्क उसूलुं कुरवेन कमेंट एकमक अल्गोरिथम ए मुद्दत तेरेगा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस एक्को होम गे तिबेगेन कुरवेन निजाम गायम करे हमर आईटी बेफुंग एतरिका मायकी कोग्गे आवमें ए लॉकडाउन आवमा एकीगा आवमें गे दें हुरिहा मसकेतवेस फैसा देखुमा बिगुत गो सम हुरिहा कम ऑनलाइन को कुरमा फाहुगा दें आवमें फिजिकली मी एग्जामिनेशन मरहलागा कुरंजे मसके कुरुमट्टका आवमें बाकी टीम आइसोलेट करी आइसोलेट कोग्गे हुलमालेगा उरी बाय गेस्ट हाउस तक गागा फंसा का मोजिफुं बाती बैगे आमें कुरिया गेंदे दें एदोसर की वरव्यस गिनें एक गवम तको एडो गोतुगा वरक गिना शिपमेंट तक वरक गिना बेस्ता बेस शिपमेंट ता अदि वरक गिनें आम फरदुंगे एक गोगोतुं एदोसको माले नुरिबि हुरी प्रिस्क्रिप्शन विदवेरी को बावर बेस्ता के वसा हम आउमें गेंगोन उसूल की एडो गोतुको लिबन हुरिया शिपमेंट वस आउमें डॉक्यूमेंट कलेक्ट को फाहुं ए डॉक्यूमेंट प्रोसेस कुरा गोता मी नेशनल एनयूसी अवह एचिता दूको ए एदोसर की मी फैसिलिटी तका क्वारंटाइन फैसिलिटी तका मिहुरिया मसकते स्कुरमुन दिया दोसर एसटीएमएस बावर मी फैसिलिटी तका बेनुवा बावर सामान तंग इतर कोरी अदि यागिने बेहा मी अदि डिसइंफेक्ट कुरुमा बेनुवा हुरिया सामान तके अदि इतर रईस जमुरिया माफ कोद्देवीमा आम मुंवे से एचिता इतर कोर फशमा एमा कस्टम्स के हुरिया प्रोसेस से ऑनलाइन को विहावेस इंटरेक्शन कुडकों अळमें एमसके कुरवे निजाम गायम कोगे एम लॉकडाउन के मुद्दत को अळमें मी खास को मैं आइसोलेट होगे ते मोजिफुम वेस यागन का देमस्तोस वंदे हम ये रोद महास एक्को रोद महगस अळमें गिना मी फंसाक मोजिफुम तिबी आइसोलेट हम ए तेरें हम एयरपोर्ट के वरगिना मोजिफुम तके मी एक दिवेहन गेनोमो मसकता आदि बेरु मी फुरवादो मसकता नूरिया कमेके शामिल वेगे हम वर रगळु मसकेत्ते के अवर देनवेन मी कुरे हम अवर हम फुर्सत से हम हुरिया मोजिफुन में कोद्दे पूरा मसकता वर फफशन शुकुरदनमो हम अवर स्तनाते मी अरमेन्ना मी कोविड नवारा तेरे अस्सु अरमेन्ना मी खासको अरमेंगे मी मोससातोगे मी गायम कुरम बेनुवा ट्रांसपेरेंसी या मी नजाहत तरीकं इतुरु कोमा कुरुमा असु इतुरु मगुतके फेनिगे गोसिए एम अगमे मी लिबुनु फिलावडगा अलीगा इतुरा साक अगमे ऑटोमेट कुरम वेस कस्टम साइड मस कुरम हुरी कंत तक कुरिंदे नेबी अगमे वेफारिना बदल वीमा लिबे मालूम अतको मच्चा बिना को अगमे मियन कुरियं आहारुगे अगमेगे तसव्वुर रावा लेवेन वर गिनगुत्तके अगमेना दस्वे जहाई गतुमित एम अगमे इतुरा बेनुवनी
ವ್ಯಾಪಾರಿ ವೆರಿನ ಬ್ರೋಕರ್ನ ಏಜೆಂಟ್ ಫರಾತು ಲಿಬೆ ಮಾಲೂಮಾತು ಅಲಿಗ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇತರ ಹರದನ ಕೊಗ್ಗೆ ಕುರಿಯ ಗೆಂದವೇನೆ ಇತರು ಗೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋದಾ ಎಮಗುಂ ಕುರಿಯದ್ದೆ ಅವರ ಕುರುಕೊಲ್ಲ ಜವಾಬ್ ದಿನೆಗೆ ಜನ ವಿದಾಳೆ ವರ ಕುರಿಯ ಮೇಗೆ ತವರಣ ಹಿಯಣೆ ಮಿ ವರ ಮಿ ಶಾರ್ಟ್ ಗುರು ಮುದ್ದತೆಗೆ ತೆರೆಗ ವರ ಗಿನ ಕಂತತೆಗೆ ಖಾಸಕೊ ಮಿ ಮೋಜಫುಂಗೆ ಸಲಾಮತ ರಕ್ಕಾತೆರಿಕಮ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಹಮ ವರ ಬೊಡಕ್ಕೆ ನೇಜಿಕಮ එම ආදී AI को हिम्मे मेदनु कणी दिवම කෙහෙමම එම්මේ සීරියස් සිටුේෂන් මේ දක්කා දේ කමකි ඉහිරාජ්‍ය ඉතම්මේ ටෆ් සිටුේෂන් එක දියස් එඩ්ජස්ට් කුරානේ අදී हालत मैनेज කුරානේ එම් ඉන්ස්ටිටියුෂන් ත ඉන්ස්ටිටියුෂන් ත හුරි වර අරුදනා කොන්නේ එකාද සිටුේෂන් මීදෙන් මී පාකන් ආ සීමාවන එම්මේ සීරියස් එන් हालत එමේ हालत ගවස් අහම දුකොන් මුදා මොදුහුග රක්කාතරිකම එකීග මසකෙත කුරිය ගෙන්දෙවේකන් ඒ අවුම හම වර උපා කරන්ජේකම එහෙම ඒ මේ ගෞමුගේ අයිතුන් අවුන එම්මේ පපුරු වෙරිවාන්ජේ කම ඒ ඉන්ස්ටිටියුෂන් ද හරදනා කො උන්නා ඉගතෝ දෙන් කුරිය වඩන්න වයිරෝ දෙන්නේ ಜಿಯಾದುಸೆ ವಿದಾಳುයි ಗೊತ್ತ ಮೀ ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ ವೆಗೆ ಇತುರ ಕಂತತ್ತ ರಂಗಳು ಕುರೇಜಿ ಕಮನ್ಯಾತಿ ವಿದಾಳುವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೇರೆನ್ಸಿಗೆ ಅವನ ಮೇ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿಗೆ ಮೀ ಹಮ ಕಂತತ್ತ ವರ ರಂಗಳ ತಾಣಿಕಮಂತ ಪಾಕ್ರೆ ಈಗ ತದೆ ಮಿಕಾದ ಕೂಡ ವಗುಸ್ಕೊಳಿಗು ಇಹುರಿ ಹವಾಕನ ದೆಕ್ಕಿನ ಬಟ್ ಅವನ ಏನ್ ಅವ ಎಮ್ಮೆನ್ನ ಇಬ್ಬಸ್ ವೇಕನ್ನೆ ಗೇತ ಎ ಪಾತ್ ಅವನ ದೆನ್ ಸುವಾಲೋತಿ ಅನೇಕ ಶಾಹಿದ್ ಅದಿ ಎಂಗೇತೋ ಮೀ ಅವನ ಕುರಿ ದಿಸಾ ದಿರಾಸತಕು ಮೀ ಮೀ ಇನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಕು ಬಂದರುತ ಹೋಗ ವರ ಖಾಸ ಫಿಯವಳತ ಹಮ ದುನಿಯಾ ಗುರಿಹಾ ಬಂದರುತ ಹಿಗ್ಗೇಸ್ ಮ್ಯೋತಿ ಖಾಸ ಕೊಮ್ಮಿ ಡಾಕ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಗೆ ಸಲಾಮತ ರಕ್ಕಾದೆ ವರ ಇನ್ನ ಮಸಕ್ಕೆತೆ ಕೋರಮು ದಾಪಮತಿ ಇಂಗಿತೋ ಎ ಅನೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಬರ್ಸ್ ಗೆ ದಿರಾಸತಕು ದೆನ್ ಅದಿ ಎ ಮಸಕ್ಕತುಗೆ ದೇಬಲ್ ಹಮ ತೆಮ್ಮೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಜನ ಇದಾಳ ಗೊತ್ತ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ದಾನ್ ನೋವೆ ಹಿಫೆಕ್ಟ್ ಮಿ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮು ಕಮಕಿ ए मोजिफुंग प्रोडक्टिविटी එහෙම වීම මේ උදව් දණිවලක එම්බියන්ස් වරක් ඊන අනේ පියවලතක කාමියම් කමයිටික මොස්මුග රක්කාතරිකම අලුබ්බා අදී මේ මොස්මුන් නෙරෙකෙන් රම්බොම් හොවස් අදී හව පැන්ඩමික් තෙරේගවස් වර ખાસ මසිකතේ කරමු කෙන්දේ එමේ ඒ දණිවලක දිමාවේ චැලෙන්ජස් තක අදී මිහාරු කුරිය මේ හෙල්ත් ඇන්ඩ් සේෆ්ටි ස්පෙක්ට්‍රම් බදායරෝ ඉහා වරකතෝ තයාර නොති එකොත ඒනිපත් ඔයි ගොයි කුඩක විදාල දෙපානතෝ ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක එහෙම බේපුණා වෙස් තජ්රබාක වාණති ඒෂියා පොත දෙවිය වරන yes शुक्रिया मी आरुमें सेम्मे फुरतम हम मी वायरस के इन्फॉर्मेशन आरुमें न दिबेम फेशी हिसाबों ए जनवरी मस कुरिकुलम फेशगे एचपीआ एक्को मी आदि मी मॉलिसोइड क्रेसेंटा एक्को एम्मे फुरतम आरुमें हिंगी हम एम्मे इना मसकेते की आरुमेंगे मी मोज़ेफों आसको स्टेविडोस अदी मी अम डोक्का मसके कुरा फ्रंट लाइन का मसके कुरा हुरिया म टारगेट कोगे मी वायरस गे इन्फॉर्मेशन मी फॉर को देनो ए मी वायरस के कोंखाल वायरस कमा मी साबों आरुमेन मी कॉन्ट्रैक्ट वेदानी किनेतो मी अवॉइड करवेनी किने कमा निकंतत्त kan alumen warabboden iskandini emme foratamen ding alumen tayar kori ane protocol taken e protocol tawge terega alumen himenin me stage 1 stage 2 me nuwata scenario taken e ane alumenge halat misalaka white on orange yellow noni red gosikama banya den alumen amal korani kinetto e gotan alumen plan taken hada mase koromu emme foratam alumen kori ekkame hpa එක්ක වාහක දෙකෙවිගෙන් අරුමෙන්ගේ ටාගට් එක වී සීපෝටුම් මේ අරුමෙන් එගේ ඉන්ටර්නැෂනල් බෝඩෙන් හොරස්කොප්ෆකන් වෛරස් රාජ්‍ය වන්නානි ඊද එයාපෝට් නෝනි සීපෝටුම් ඒ රාජ්‍යයෙන් බේරුම් මිහුන් අන්නනි ඒ දෙ පොරාෂන් වාති අරුමෙන් වඩ ලිස්නින් සීපෝටුගේ මේ සලාමත්තරිකම සීපෝටුම් මේ වෛරස් අරුමෙන් ඉම්පෝට් නොයානි ගොත්තෑකම් මසකෙ කරුම් ඒ අරුමෙන් වරබ්බොඩන් ඉස්කන්දින් කම ඒගොතුන් අරුමෙන් හෙදී ඒ ප්‍රොටෝකෝල් එකේ තෙරේගා ඉමනෑන මිහා මේ ඒ හම මේ දෙම ජනාස් විදාලු ගොතන් IAPHS අදී අනේ IMO ඉන්වෙස් දෙවා for guide දී for guideline තක ආම සිමිද guideline තකෙන් ඒ බෝට් රාජ්‍යන් අවමුගේ කුරින් අරුමෙන් කීත්ත පුරාණි ඒ බෝටුගේ තිබි අනේ ක්‍රූයින්ගේ මවද මාතේ මෙහුන්ගේ අනේ ප්‍රිය ඒගේ 14 days කුරිගේ මෙහුන්ගේ travel history මෙහුන්ගේ medical condition
assessment heduma assessment hadafanone almenge staff pilot evs adi ehem mihekwas mi port board nokurun then adi hama mi port ane boat ane dokka onneru nota kivolga onneru almen ane mi hama anekkawe situru guideline taken ane establish kurin ei mi boat gatibe crewna almenge staff na anuwata ane mi showing eggamon ara mi evs bayaka physically interact nuwane gotakam ase kurun egeterega hama email communication use kurun phone ye wasiletta beenun kurun ane radio set beenun koggen communicate kurun physically contact nu kurun then exchange kurun je document evs income banya document evs sama electronically exchange kurun ehmema ei almem pratamayan waran iskandin kame den ama ege iturves ane community spread ka hinga dane scenario ka algon men tayaru ego tarun hevani mpl terege hen em pratama me misalakan me muzzifonna adi dokuwakas adi mi portan ane hidumen hodan annawre aparatta me addoy wena nizam sanitizer me adi am airusur almen encourage kurin almen ge muzzifonna wes mask elon wes air almen board taka board kurairu me stevidos wes sama board kurairu almen hama basic PPE almen ge muzzifonna almen enforce kurin ehmema ekahada situation එක almen ready omon ai den ai almen me hama plan of almen nge emme beenu novi dandiwol ai almen hama community spread එක gosken raj lockdown na dia hisabon almen hama plan of poti almen ge tereng frontline ga masek kurane selected staff untake hama nagafa e staff MPL ge terega adi MPL ge hen me site ta simene goten e misalaka me critical me service day point takuga almen hama e staff lockdown wena wasiletten establish ko e staff etanu nunikume eta hama cab e horiha kame koggen eterega tibegen me berum evs mehka interact nuwane gotaka maseke koggen me almen ge operation kuriya gen devene gotaka almen plan kuri then emme muhim ekkama kan almen visne ekkama ki ane portum me operate kurane portuga me tibeni maseketterenna kiyaswara specific skill de misalaka portuga me workers terega none almenge me almenge operation staff on terega spread gosikama banya misalaka wara critical equipment ane reach ka kahala RTG kahala adi me ane portuga winch operate kura kahala nikala muzzifun almen atun gellichi kama banya portuga operation holta kan annani ehme almen wara boda visnikama e critical staff ama segregate ko fa eterega emihun tiberus me eteregas waki cluster take gota segregate koggen emihunge masake kuregen den egotan almen select masake feshiru almen belin midana critical staff anna adi ege toran hama me volunteer kogge me kamanni kon daanno wara mokadak pah kolla MPL ge hama ginadate ge muzzifun hama wara hama me nikwen timanna men hama me situation guys me rajyega me critical masekken muttanu da kuriyek gende mottaka hama front nikonnana me kiya hama nikwen warak ginadate ge muzzifun ehmema almen nange period terega hama wara masekke kurewono hennames normal halataka wore alnu dannawana normal halatega kurewe speed uga kurewone ei almen na masekke kurewen almen eterega lockdown koggen gengulewen oti waki adadege staff ehme almen 24 hours masekke kurewe waraka staff nenne ennames almen masekke kurewen hama gagana ka hendono ashakum feshigen regando ekakame adi e dandiwalaki ama kuren ane CGS highlight kurewi gotan haas shipment take wes rajyen ados kolen ege terega hama almenge magat falamuga almen me ane Bangladesh on aid India in aid adi India ge waragina ane me Indian nationals ane evacuate kurumoga me almenge magat falam beenu kuren jevna ehmema commissary disruption take wes normal operation enna wes muzzafam wes almenge muzzafam wes am adi portuga hemmasek kora horihabe from wes wara bura masekate ko gen emmenge ama ebbarlu maekko me emme difficult dos kolake ham alundanna ani me full lockdown terega adi rodama hoge challenge aves ekko dia doswar emema alun hama gabul kurane hama ekashilem wawara almen nan hitume devone almenge target akavvi haasako e doswar ki kaabotaketi
අනේ බේහුගේ භාවෙත්ත මේ අදි COVID-19 නගුලිගෙන් ගෙන ඔම්මෙහෙම මුහිම්ම භාවෙත්ත මිසාලකන් අනේ අයිස් මේ ෆැසිලිටිස් තක බේනුම් වසීලෙත්තක් ගෙනවමුගේ එන් එව්වෙසෙච්ච ලස්විය නොදී ආම වීහා අවහක අන්ලෝඩ් කොෆයිච්ච ක්ලියර් කොෆයිච්ච දාම්වා තනක ගෙන් ගොස් දෙවේන කාල නිසාම ෆැසිලිටේට් කොත් දෙනවා වරණ හේ නිරාත් කර ගවර්න්මන්ට් නහම එකන් එකශීලියම් වරක පුරේ වුණා වරණ ඒකත් අනේ හම අවුන ඉතුරු සුවල් හම වගුත් අනේ වරක කුරිය ගෙන්දාන වරහම තයාර වැඩ වරංගල විදාලද සවාද අනුනුවේ තෙන්ගස්වාන් සවාද එංගෙත සවාද අවුන් කොල්දන් බේනුමනි මේ අරුණුන්ගේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් ගේ බේනුමකි මුස්තක්බල්ග මේ කියවා කුදින්ස් අරුණුන්ගේ විස්නුම් මේ කහද චැලෙන්ජින් දඬිවඩෙග්ග කුරී කිහිනත්තෝ අදි ඒ අන්ත කුරී කිහිනත්තෝ අදි ඒ යෆාරි වෙරින්න අදි පොලිසි මේකර්ස් ගේ විස්නුම් කුරී කිහිනත්තෝ වෙස් අහුන් දිරාසා කුරා පරාත්තක විස්මි පෙන්න ගොත දේබුන් එහෙමීම මොනවර එහෙන් කහද සුවාද මේ සවාද හොති ඉංගත සවාද වර ගින මසිකත හම ખાસකම CSR ගේ දරම වෙස් මේ පැන්ඩමික් තෙරේක පොද්දේ පාෆ आदि कोविड विलेज में गुणमादे के तैयार कोंग्रेस की और ट्रेडिंग के बारे में बोलो के ही तरीका में देवी कंगा वोंडे समा कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के राइस के हैसियत तो पाहा पूरा सवाद की कुरबा कमे para mi rangala perfect ko kuraba mase kuraba me pore hen wima mi mi difficult situation ga mi vistum pulu huri profit maximize kuragge mase kuragunto nuwata haradata sadame kuraba fa gauma emme faida hori gotaka ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕೊರೆ ಪುಂತೋ ಮೀ ವರ ಹಿಂಕ ಸುವಾದ ಅವನು ಪೊಂದನೆ ಇಗೆತು ಏ ಅವನು ಹಿನೆ ಕವಕೋ ಮೀ ಸುವಾಲ್ಗೆ ಜವಾಬು ಮೀ ಎಹಂ ವ್ಯಾಪಾರಿ ವೆರಿನ ವಿಸ್ ಪರಬೋಡು ಲೆಸನ್ ನಕ ಮಾಡ್ಕನೆ ಇಗೆತು ಸವಾದ್ ಮೀ ಆನೆ ಮೈಕ್ අලුවනහම දන්නවානේ අලුවනහම ගාමි පතනි ලෝබීගහම පොරිකන්තයක ඉයතු ඒක විශාලක කොවිඩ් හොස්පිටල් හොල්මාදේක බිනා කරගෙන හොස්පිටල් තයාරු කරමුග එම්ම බොඩු එහි තරිකම වෙයි එම්ම බොඩු හරවතගේ පොරි ප්‍රයිවට් කුම් එක්කුම් පුජකවානි දියෝටේ ඉයද එල්ලිම එම්බෙසෙබ දේහවේ අලුවන් මෙන්ගේ මක්සර් අලුවනුගේ විෂ්ණු උඹරේ වෙයි දෙක ඒකේ තුරුම් අලුවන් මේ එවහක ෆාහ කොල්ලාන මේ මාර්ච් 16 වනතුරුක අලුවන් ලෆා කරේ වතක මේ ලොක්ඩවුන් ලක ඉවරයි බොස්කෙන් මේ ලොක්ඩවුන් දියුමා ගුලිගෙන් දැන් කුරිගස් නංගේ ගොත කුරිහා කම ෆහර තුරු ගොයිත්තක උට්ටුනකේ 100% උට්ටුනකේ එහෙන් දන්නවා කන්නේ එහෙම්ගේ ස්වර ගින කන්ත තනම ස්ලෝ ඩවුන් වේ පුරංගේ උසූලතක logistic manage kurana goy tafat goyteka badalwegindi den algon me sama demme shahid vidal fada aba algon menges gina site tog waragina gaykana ka algon menges bole totally algon me goriya company ta kolli algon me hissawa gina company ta kolli ma 3 ka site 31 sites go pura raji etam mitan den ege terega hama lead kurantibi staff me hum horihabe ko bus algon me tag hama lockdown wi ama march 16 වනදු හොම් පෙරින් හම lockdown wi gota emi hunna deenumwa wasile takaite for ko dinmake kudakama kanwa tiris site ege intorum algon me ambil site mi nangati ege intorum adi logistic hidmedde kumpunjaka wati private hin kumpuni takabes adi private no beru kumpuni taka adi sarkaruge hissawa kumpuni takabes algon me innan wara boda mi logistic support ifege tere ege den ege intorum algon faha kole deena nama algon ki logistic company tawu tere company tawge md tere ona hama nangana vidana physically front line uga active konguluno md nangana vidana hama front line uga hama logistic support koddinu mugo tere logistic ekko gutti je kamavanyam ei e wara udabu kamaka wegen higadana hama muri gawma besege mede asar purana mihar koppoi barabar se algon menge leo trading warapod hissa engennana muri
media lockdown terega hamu rajye uturun dekonu was bedraji tere hengo suriha hisabega algon men lioted warambuda design wegi kaike supply kodin ma adi hen benuwa project tan hingi company taka adi eni hen tadanu sama suriha logistic support kodin emmu kudu design inna lioted inne ha nangataka sumane togwa ke ege torun algon men inna na hama waragina rarashama hile sawa habe sama beska hala udure kanula ama hasako amilla faradun amilla ragashuge waragina befulna waragina rattaka hama niun dirole rattaka hunnan hile sawa ham beska hala lariye faisa gotakun non hama hile sawa logistic support ko ege tere card bawettaka adi medical samana adi hem benuwa necessary needs riha chawona hunnane kamgo korkoti me kanege mi riha kantagu hama dewa nalgono watani jobi ke kam korkoti ye ade awon men hama mara rangolu hem vyapari verina sama mara rangolu namona ek hem maroni awon me mme sama spirit ko timma ki wara muhim kam ekanne ingeto wara boda hama ingeto abdo sai dingeto awon ge suwada ki Moldy state shipping line in khidmat dinuma vastukoppavani divhi rajya shipping industry demand meet kurmatto nuwata kurimauga reifavani regional adi global market ga divhi rajya shipping industry is role kurmatto vidala devanatto ada armen ana state shipping me fetti rajya adi address karan jadi armen mar kudakom armen gamil awakko madini armen charter game bote game ranies enamas armen ge company ge vision me ki ama regional adi global player ka hum then armen ge mole ummid ki hisaba armen me company ge endium armen adi armen ge team enamas ekama adi ya awhan ekan nuhinga faana ge to hasakam me covid agolegen armen anticipate kore uri government ane isma ho speed ka kankam nodana ko me me fenna enamas ti vidare wahake aron hama wala tai e regional none global tekavum e company maksad ekkame geto e aron ge vision oti edima diu enas udakom pashage madum gos e hisabak diu megoti bismillah wara boda shukriya ingeto ziyad me covid namara kuligen me sarkar takon kannade ha usultaka hedi me khidmat denu laswe baifa khidmat kuriyam kuruma dahitaka kurmat lan jom kama kabu kore kam vidal me halatuga tibehunu kumfuni dem gendiya khidmat denu huktada ehin area khidmat dam visna wadanno tanuwata demundiya huriya khidmate bes o kotten intizama revo ada mase kofa wanama ekame vidalo te fananto shukriya mi covid ge nawaraya guligen ane sarkarum kanada fayin siyasatku sawabunne waki udaguta kenne ehnamas ek kulli yakan anna baik kala kantattakun udaguta ken muradan huriha emmen egen anen asartake quran ege terege ekkala mi doni faharta vessel permit sa errashon anarasha furun nunya diun ei waki usulege tereng hamaje gendia ehum sawagon joni ekala vessel len nunya donyen tanaka ponwa kama manama advance kon ege permit en apply kogen e permit naga anen masake quran nukunna mi honna waki uddate ken naga ekhala kantat eken hamajassen jehunu de ekahala kantat eken ay anen udogu den e kankan ekamako pahun anen quran fashima pasehataken den anen average ko balayaruga udaguta kenne mi wara furihabe kankan reifa huri eru mi sarkar tereng kankan kuriru den awoduma em boda deal kora de idara ki customs sai pota wima e de idara ke hidumateke ki online for hidumateke ka wima waragina kankan ham huri pasehen kurave gota dem
algorithm එක මාගින උදගු මේ කන්තත් එක මීගේ තෙරෙන් දිමෙන් දෙෆෙන්නේ දැන් algorithm අස්ල මීගේ බඩ ෆාහ කොල්ලම් බේනවා පොයින්ට් එකේ නේ මේ freight forwarders නුනිය shipping agent තම්සීල් කුරාන දිවහරාජයේ බොඩියෙන් නැතිම ඒ කාංකන් සරකාරගේ සමාජකම ගෙන්නානවකි ඉදාරා එන්නේ මීගේ සවප එහෙම සවපන් එකදා මේ කොන්සාන්තන් කියනැත්තෝ සරකාරුගේ පොලිසි ලෙවල් හිසාබ ගෙන්දනී කොම්බයත්තෝ විකාකන් කන්නෙන් මීගේ තෙරේ අලවටම මේ තංකොල කුරීගස් උළුනින් ෆ්‍රයිට් ෆෝවර්ඩර්ස් ඇසෝසියේෂන් හදම් වෙගෙන් තින් ඒතිගස් කොමිසොරකම් මිහාරෝ කන්තත්තකෙන් ඉංගා ෆෝති දෙන් අදි ඒ පැන්ඩමික් දිමාවගෙන් ඒතිස් කුරියකන්නුවත් දේ දෙම් මේ අස්ලෙම්මකට උදගුලකි චැලෙන්ජ් එක මිහාර විෆෝති අනේ රාජ්‍යයක අනේ කුම්පුනිතකා බෙහෙනි මිනිස්ට්‍රි ඔෆ් ඉකොනොමික් ඩෙවලොප්මන්ට් එතන කුම්පුනි රජිස්ට්‍රී කොරියම කොම මෙමොරන්ඩම් එක පුරාණ මසක්කත් ලියුනීම කොම බෙක්ස් මිනුකුන්නනි එබේ පුරම් බේනුබා කන්තත් එකමක ඒගේ ඉතුරු ලයිසන්සෙන් හොදා ගන්න ජෙහෙ ෆ්‍රයිට් ෆෝවර්ඩර් එකක් වාක shipping agent එකක් වාක ඒ customs ගේ ඉද shipping agent එකක් වඤ්ඤා වකි හාස ලයිසන්ස් එක ඇප්ලයි කොග්ගෙන් එකක් පුරා ඒ ෆ්‍රයිට් ෆෝවර්ඩර් එකක් වාක වකි ලයිසන්සෙන් අනේ දිවහි රාජ්‍යයේ නොවේ හොදාක දුනියගේ හෙන්දන්තා ගොවේ NBOCC ලයිසන්සින් හොදන්නේ හොදාගෙන ෆ්‍රයිට් ෆෝවර්ඩර්ස් මසක්ක මිපුරවෙන් එහෙමක සවබම් මේ ඒක කොම්බ බයක වස් මීගේ තරියන් නුකුන්නනි හැම කුම්පුඤ්ඤ හදාලා එහෙමක සවබම් බරක් ගින උදගු කන්දත්තගේ ගොහරි වරක් ගින ස්මෝල් අනේ කුඩා කුම්පුනිතකෙන් හදාගෙන මීගේ තරියන් නුකුන්න මසක්ක කුරීම ආගොඩ වෙන වස්තිමාව වරක් ගින චැලෙන්ජස් තන් ගොහරි ඒ ආගොඩ වෙන ස්පාෆෝමෙන්ව කරවේ අනේ කුදි මේ පාටිස්ත මේක තෙරේක උලේකම වාන ගාගඩක රාජ්‍යයේ ගබෝල එවරේජ් දුයිසත් අනේ කොමස්වරකම් ෆ්‍රයිට් ෆෝවර්ඩර්ස් කුම්පුනිත රජිස්ටර් කොෆ අලවඩ මේ හිසාබ්ත බදාලියරු ද මේ අලවඩ ෆාහ කරවන මේ කන්තතකකි මේ අලවඩ මෙන්නම් මේ නිදිමාවි පෙන්ඩම තෙරේක සරකාරා හිසාබ මේ කංකන් අඩු උෆුදානේ අලවඩ මෙන්ගේ වොයිස් රේස් කුරාන ඉදාරා නැතිම ඉන්ඩිවිජුවලි අලවඩ මෙන්න කනවා දෙවෑනේ ස්ථානකම් අලවඩ මෙන් වොයිස් රේස් කුරාකෂ එම අලවඩ කර මෙහිම පොලිසි මේකස්ත මීගේ අනේ කොමස් ඉදාරායි කස්ටම්ස් නුනිය පෝර්ට් නමස් නුනිය ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ತೆರೆಯಿನ್ ನಮಸ್ ඒ ෆ්‍රේට් ෆෝවර්ඩර්ස් කියවස් රජිස්ටර් වෙගෙන් ලයිසන්ස් තකෙන් නෙගිගෙන් ඒ හිදුමත් තරේක උලේ බයක වුන් ඒ අවර්ෆාකද වර මුහිම වාක් කුලකන්නේ අවරණ හේනේ අනේ බිස්නසස් අදී ඉන්ඩස්ට්‍රීස් කුරියක් ගෙන්දාර මේ ලොබි කුරානේ පරායත්ත ඔතුමකී වර මුහිම කම හැම වරුණ මේ ෆාහක වෙජ්ජේ මේ shipping and logistics daira representation NGO එකේ වර මුහිම කමක අවරණ ඒක තෙරෙන් stakeholder ministries තක ආදී department තක එකී මෂවරා කරනවා වර පොඩි මොක්තක පහිරගෙන දාන කම අවරණ තිබේ පොන්ති තිබෙවි හැම ඒවා තිහුරියා බේෆුන් ගුරුවඩා එක කුරුම කියම අවරණ නබතම වර රවල් කම කැප්ටන් මොමු නිගෙ කැප්ටන් අවුල් අනේ මේ දන්නවා තී මේ දිවහි රාජ්‍යයේ මේ ඉන්ඩස්ට්‍රිය ඩිමාන්ඩ් වෙ මින්වර එක්ස්චේන්ජ් වර ලොජිස්ටික් සර්විස් ප්‍රොවයිඩර් උලේකම කබු කුරවන්තෝ නෝනි අදිවිස් මාකට් ಗ ಆ ಬೈಕ ಜಾಗ ಒಕ್ಕಮ ಕಬು ಕುರಮಂತೋ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಗ ಹಾಲತ್ ಫಸೆವೆಗೆಂದ ಮಿಡಾಣಿಗಳು ಗ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಗೆ ತೆರೆ ಕುಂಫುನಿತಕು ಅಮಲ್ ಕುರಮ ಕೆಂದಂಬಿ ಗೊತ್ತು ತಫ್ಸೀಲ್ ವಿಧಾನ ಆದಿ ಕೋವಿಡ್ ಗ ಅಮಲ್ ಕುರಮಿಂದ ಉಸುಲ್ತಕ ತಫಾತ್ ಕೊ ಮಿಹಾರ್ ಕುರುಮ ಫೆನ್ನನಿ ಕೊಂಕೊಂ ಕಂದತ್ತ ಕೆತ್ತು ಇಗೆತೋ ತೆಂಗದಿ ಹಮ ಎ ಐಕೊ ಅಳೋಣ ಎಟ್ ಕೊಲ್ಲಾಣ ಮಿ ವರ ಮಿ ತಿ ತಿಂಬೆ ಫೋನ ಬೆಸಿಂಗೆತೋ ಮಿ ಸಿಯಾದ ಬೆಸ್ ಸವಾದ ಬೆಸ್ ಇಗೆತೋ අරුණ හම අනේ මේ සුවල් කොල්ද මේනෝනේ වරගින ඉන්ටර්මීඩියරිස් මේ ලොජිස්ටික්ස් ඉන්ටර්නැෂනල් ඉන්ටර්මීඩියරිස් අදී රාජ්‍ය බේරුක වරගින බේෆුලුන් එබ රාජ්‍ය වඩා මේ බිස්නස් ගේ තෙරිය අලවර පොඩ එන්ගේජ් වෙගෙන ඔලේ කමියුනිටි ෆාහක් රේස් එහෙම මේ මීකම අනේ මේ කැප්ටන් මොමුන් මිස්වා ජවාබ දෙන්න ඉමඩා තීම ziyaada sawada අරුණ හම උඩක බ්‍රීෆ් කො මේ ඉන්ටර්මීඩියරි ප්ලේයර්ස් මාකට් උඩේ ගොතා බේ ගොතාම ඉච්ච විතර දෙක කැප්ටන් Thank you. My lord, me also jana me couple of years kuring rajya logistics industry abe go to ingato alon me commissara ka me data eka me accumulate ko follow me analysis se hada masek kuri ekama ko industry fragment profile in waru ingato empirical data stake liben waru ingato evs by collect kura ehen significant collections points taken me
එකමගොස් අලෝන්මන්ගේ හිසාව බදක්කා anything from 16 to 90%, 19% of alone GDP spend me involve logistics me daira. Ingada, and this is me significantly high me amount. Ingato hingo benchmark kurang emme targiya fati countries taka. Misalaka veja US balanya, this is about 8. Ingato 8.2% US ga me GDP logistic contribute kuraruga. Ingato අලුවන් මින් මිහිරි ඒක දෙගුණම් වස් මතීග මියම් වාම් මි ජෙහෙ වරගින සෞප්තකේ බුරින්ගතෝ එකමකි අලුවන් මෙන්න කි geographically mi were scattered by adi yame eki ingeto alone munani eha podutam mi wefe minnani sarkaruge ebbes kahal ingeto institutional focus nete rajyaga mi rajya mi taragiye men annayruga logistics as a mi backbone ingeto whether it is ingeto mitanga janamenna ki masi ingeto whether it is tourism or construction anybody ingeto logistics makes the backbone ingeto vifarta genda ekam logistics visnafa nete ala lefa et improve quran gote misalaka vidya alon me miyogoto ingeto mi kuda ichvis naga malen rashaka dam vidya bodsinga donje naga danje waran inefficient mi mode adis bernu mi kureveni emema alon me bijhe mi industry improve kura ingata improve kurumaki egg of course manpower improve me technologically improve ingata collaboration improve ingata mi ikhala kanta asking alon menna mi rajyaga logistics industry improve kureven anna ingata alon mi janaga swalan adi dana ingata misala alon men World Bank ingato doing ease of business balades ingato alon men na emme karin balama hinga Sri Lanka nodi high going alon men meti sate fansa sate ingato ei muni me ease of doing business ge tereges logistics ingato me involve component min emme alon men improve kuram barat thange bay alone हम वर्क कुड़ा मिसाल देंगे तो दिगु नको मी जहालाना मी तो alone में कितने इंगे तो मस फैक्ट्री तो हिंगो प्राइवेट फार्म्स तो बसे बती भी एक हम दोन्य इंगे तो माले इंगोस्के लर्निंग क्राफ्ट गोस्के यही सब गोस्के नगा एरोगा एटलीस्ट मधवियस फर्स्ट कंटेनर होगे मी फर्स्ट कंटेनर होगे मुदा मी आने मस एमी हुन्ना तैयार हुन्ना बेजे ए अनेक गोता बुनन्यामु सते का फंसवी सते का 30 टन अरान दिए इंगे तो amount of money blocked ingato large block of amount of balanja rajyaga me evifarta everest fast ko emuna turnaround kurevenyamu liquidity improve liquidity aiki galon menge gaumgo singato dueli baruwi emema there is vara bod improvement alon menna gennan ebajehe genevani private sector balala private sector nang financial strength financial means ekan kuraka ingedo individually ebbeka genna however sarukaruge wahake ehiya ekiga private sector bes mekan alumnani war bodutan kurevidana ingedo then me eswalaka tinengevi alumnenge terega jaga ebenke kumfunita ingedo alumnenge adis logistics war rudimental jana ingilaba resorting hada rega kurimatiwa power issues abure ingedo from warehousing to me on time delivery ingato me who's me anna bodati challenges ingato made was ingato by me kandu me onna me kanda hol ehme ma alon me bandaruga datikan ehame bodu airport balalis etanga datikan ehame bodu foti ehme ma alonda me hiwane ingato me player annan kannun hen kom hen jaga alon deken vi ekam mi improve kuran jaga ebetto yes war bodu jaga ebe mi sector improve kurumuge alon men gennan ebedi he ingeto rajyaga GDP ga acceptable level laka logistic posting ingeto genavijja rajya successful wan mi alon ingeto new norm ga masakke kura gotaka alon unanyam jana me alon men ingato before covid over schooling alon men fattafim visibility program ingato alon menge me next phase alon men deven anani visibility improve again company operation finance uriya cheke same
alon men e program dasun mi softwares invest ko visibility improve kuramun ingata pandemic jehinu emma furtame salon men rajyaga ebbes mi institution kumis kumfunya kumis nufattanis alon men fatta fingato mi Singapore standard imply ingata alon men gete ekama hawala unnani alon men MD Ayman wara mi puri bag fatta lockdown ga ma kurin alon men mi test run jaham fatta fin home work ingata gain masike ku adi ega datita dimavi datita mi improve ko alon men lockdown aruga alon 100% ingato huriha mozifun away from office ga masike kurave going mi hadafi ega rangalu kamaki ingato alon men morning 8:30 office sama normal start kura agota captain tangole kurkole we ingato alon men time run out wati ingato alon men ingato mi evane preparedness for the rangala ingato alon men endi ehme new norm ga ingato masike kuran emme bodu ingato challenge ane benu mani collaboration ingato ebbay ka collaborate kurun alon men ga mihira mi IT ingato companies the IT capacity improve ko alon men anywhere work arrangement hedum ingato mi then mi kala few kanta ebur daron ma time nati me ingato diuno ko ehm be flaka fursat tarwan ade alon men mi master plan mi logistics and ane mi shipping mi daira master plan pogen rangala kurivijya hama dubai kada jabali port kada ara bodu scope en obote hama singapore se industrial area ge pura hama maseketa alonu ane mi sual mi hama uriha berun aro namaz pura sual nigeto demme ko mi ziyada සවාදශ අලුවන් හම intermediate players ge ba ge kuda jawab tibe hun den ba den alun hane mi shahida prakash suwadi kodana ngeto suwal kodna ko den hama tibe hun closing remarks den onu oti hama gag gandaka mi 15 minutes ngeto hen mema ziyad kinat hone adan wani mi rajyega mi ule this mi difficulty hoye to mi local hane mi businesses this kind of challenging situation and hoye to mi intermediary players rajyega local market ga ane mi masege kurati ade ane mi intermediate player on ginavima agod manos challenge te gure e bhagataki ekala mi consolidate shipment e genna kama wanama e agod ben duniya ge ki tantano mi consolidators te ke behunani agod men own consolidator ai neti kiya komes consolidator ai benu korge hago genna mi jen de e consolidator goradana colombo ge agent e colombo ga honna agent guli goradana male ge honna agent ehum go sabon ekala final ekala shipment puri episode එක අලවඩ එහෙමනි SME ගේ president ෆාහක් කුරි වරක්ගෙන charge තකෙන් අනගාවාහක මිකල charge තම යන්නනි intermediate player ගිනවීම භාගතකි එකේ අතු අනකේ ගතු charge ත as a final customer ya හිසාබයි bill දායර වර බොඩු bill තෙද ඒක ඔබදාන එන flight spend කුරි amount of බොඩු amount එහෙම ගසව ඒ වරක් උදගු කම එකන් හල්ලු කරම් වරක්ගෙන ගොන්ජහොන්තන් එවහොර එකන් කන් හල්ලු කරවයන් අයවඩ මෙ හුරිහායම්මෙන් මේ දෙන්න අයවඩ බුණිහෙන් මේ එකලා NGO en hetu muhim warada to me hurihaayම්මෙන් එත්තනක වෙගෙන් මිකහාල charge තක දෙනවිදා baguto netim algona sawada nigeta sawad miya vega decche gidal ade algonu tankole tafsiluko gosa miharo algonu deke gotra shipping na freight forwarding na logistic ami huriha kan kawaki me logistic related then the rajyage ne me ginami hunda kannege logistic e goniwa me coach ekame adi vyafari very much adi sarukaruga invest muassasa komis ma boda focus ko payne logistic a be enviwa furtawga algonu request kuram mikama behe planning ekulawala dirasa in hada logistic ki coach ekkan angadi hasagotega national university mikama initiative again ya be rangal saawenge ba kuranji he balafa mikama minu hasagotega zuwanun tayyar kurma mikama nukunnam beenumba udinna fursat din kurwaluma mi train eba kurwanje e ekkanta devana kamaka algon faha kollana mi nangai gotami freight forwarding shipping iki nannamuga kiyagasmi teki logistics same enunto eme mige tereng ama ekani aharege macca
ෆ්‍රයිටුගේ ඉතුරුම් එනගා ෆ්‍රයිටුගේ ඉතුරුම් ආහාරයේ මච්චන් ඒවා බේරු කරේ රාජ්‍යයෙන් බේරු ඒවා කරේ සතේක $30 මිලියන් ඊයද ඒ හැම එකනි අලුගණ කන්නුමනේ ලීගල් මනි එක ඉල්ලීගල් කො හැම නගන් නුදිහේ පෑසා එක නන්නම්ක shipping charges bit charges අලුගණ ඉන්නානේ මිහාර ශාහිදු ඉන්නේ ශාහිදු ගාරිය වකින් was මිකම request කොල්ලාප කස්ටම්ගේ වෙරියා ගාරිය ඔබ සලවන හොන්නානව විසිට් කොප මිකම වාහක දන්නවා හස්තේක ඩොලර් ගණකෙන් ගන්න මුදලුගේ එබ නග හස්තේක ඩොලර් වේග ඉතුර අද charges ගොතුග මිගුණ ෆ්‍රයිට් වේ ඉතුරු එබන ඊයත එහෙම මී බොඩු මීගේ තරේක නංගන්න මෙවලේ ෆොරින් 200තරක කම්පැනි ඔය වාහක එබ නංගනේ දුම්ලේ ඒගේ තරේ ෆොරින් ශ්‍රී ලංකන් කම්පැනිස් තක් දෙමි අලුවන් මාෆ් කරවත් මේ ශ්‍රී ලංකන් නම් වාහක කර එක ආමුකෝ මේති මොනප්ලේ කුරම් පියුලනි ශ්‍රී ලංකන් කියන කම්පැනි එකේ ගින ෆාසා මිතන සතේක $30 මිලියන් ආහාරෙන් මච්ච මේ සතේක $30 මිලියන් අලුවන් නංගේ කියන්නේ මේ ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के हिसाब तक उन तक कोई ए फाहा मिउनन फाहा का पूरे नोटिफाई पूरे हो हिसाब अदव तमिलंग मी बेरू कुरवेनी मुली गावमु बेरू के मिदनी सते $30 मिलियन सीधा एवस असास नहीं हम बेनुवा एक नन्नम को फिगाते के जहां ला हम इनवेस्ट को ला बेरू कुरवेनी इन अलगोन में जुआन उन्ना अलगोन में तेरेगा එබජෙහි මිකම බේනුවා මීහුන්තගේ බිනා කරුවා ආසගතේ අලුමඩු රික්වෙස්ට් ඔෆ් කුරම් බේනු හම नेशनल यूनिवर्सिटी මිකම හම ඉනිෂියේටිව් එකේ ඉබ තයාර කරන්නේ නෝනියාව හම මේසි දාන්නේ මිගතෂ මිකම් කුට්ටුවගේ එබජෙහි අලුගොන් මෙන් මීහු දිවෙහිගේ තරේ මේ ෆෑසා හිපෙට්ටෙන ගොත බලන්නේ बड़ा शुक्रिया इंगे तो और सीरियस इशू है को तो अरुण में सम नेशनल फेडरेशन उन तिकम के दिरासत के कोरे तो बदाना नेशनल यूनिवर्सिटी है स्पार्क देखे तो बदाना इंगे तो हम अरुण ही यानी इंडस्ट्री है कि हम शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स में मुड़ी इंडस्ट्री अरुण में ओवरऑल मास्टर प्लानिंग है दिके मिकम कोरेविजी हामी राज्य का मी डाइवर्स एजुकेशन अंता है हम अरुण में ना मी रीजनल हब को बेस हेरिदान है मी इंडस्ट्री कमिटेड इंगे तो अरुण के मी अने आदे वर कुरुकुल विषय तो अरुण वर टाइम ये तो अभी के व्यापार वेरिंग बलंती वे वगुते भी मलोन मी चार्जेस सब है तुम एच हम ये तो पूरा कुरुकुते मिहारो जना ऑप्शन दत्तो बाजार गोसे तनो वाह के फेक एच गणगे गे गेन उंदतो केनस मी ए कंप्लेंट होगे नोआने फेक मी फेक मी ऑप्शन है भाई इंगे तो मिका नगला कुरा मितांग एशिया फॉरवर्डिंग इनरी एमडी इंगे तो मितांग हें नेमी शिपिंग कंपनीज ते बे इंगे तो ट्राई टू गेन नम वी मिकोल गा हम वी इंगे तो एहिम एवस क्लियर को कट को एमिहुन मी हुन चार्जेस इंगे तो एकम को अगुह कोल्लम वेගෙන් चीना गुन फॉरवर्डर कारी बिबुनी आ फणुवा दाश एन $25 बुनी ए अडुवा फणुवा दरी फणुवा दारुग एग्रीमेंट इंगे बोवे एकोलुग हेदिफा इंगे तो बीएल सोय कुरे फेबेंदे मिकोलो नगाने चार्जेस ता එහෙමම मी खंत इंगे तो मी कंप्लेंट එහෙමම වාගේ කැප්ටන් දිවිදාවන්නේ අස්තු දිවි රාජ්‍යයක දිවි කුම්පුණිතයි හුට්ටේ මේ රංගලෝගොත් කමිකන් කොද්දෙන් ඉන්ටර්මීඩියට්ස් මෙමෙ කුරාෂ් එහෙනොත ඒ අනේ සවාදසේ විදාලවා ගොත එහෙන් ඒ එකමුගේ සවුන් වර බොඩු වේස්ටේජ් මුලි ගාමුමස් වර බෑව පැසතක ඉස්රාහව ගොතක බේරුනේ වෙද අරවන යාදී වාහක මේ අලුව එහෙම මේ ආදී එකක් විතර කොල්ලාන මේ කුල්ලියක මේ charges තම යන්නම් පෙට්ටි ඒ කුල්ලියක ඉයත දෙහස් ශාහිදුව හිසාබ් තපස් හිසාබ් තම ඉවඩන්නවා නේද මේ දෙහස් 15 නෝනිය දෙහස් 16 නාරු හිසාබුග MPL එපහරක බෝඩ් ෆාර් වයිස් කියන එතන කොන්ජස් ෆී නගන් ෆෙෂි හිසාබුම් ෆෙෂිගෙන් මේ charge තාන්න පෙට්ටි එහෙම මේ කැප්ටන් විදාලෝ වාහකේ කිය රගල වාහකේ කම අවනක ගබුල කුරේ කන්නේ ඒක කුරේ කොන්නනක ඒ කුරේ එවරේජ් ගොත ගණගන්නේ $50 මිහාර එදණි 60 ඩොලර් 80 ඩොලර් එවරේජ් ගොත අම නගන 50 ඩොලර් මාති එමේ රගල වාහකේ නෝ අවන ගබුලෙන් කුරේ වා දැන් මේ අවන තීගේ ටිබේටක මේ එහෙම පහරකුන් අනේ මේ අධික ඔපචුනිටි එක ක්‍රියේට් කරන මේ බහුසා නියත මේ නියතු මගුත් නැතිම ඒ හිසාව බාබානේ ශායද අවනම ශායද කොන්නගේ ස්වාදකී මිහාර पोर्ट मी मादे के पोर्ट देन मिहारो एक हालत को कंजेस्टेड नु एकम को अलगुन मेन में समा एक व्यापारी तक पूरा ये कैसे तो हम अलगुन ने समा वाला चैलेंजिंग सिचुएशन का मितिया आहारो सम दिमाग होती देखो को
शायद अने हवादोडागे मी वार एफिशिएंट को अंतत अने मी ओसहुरी एनमवे स्पोर्ट हम अरुण एमिनेस गबू कुरे राज्य के मिहार मी नॉर्मल सिचुएशन नेग राज्य डेवलपमेंट मिहुरी स्पीड अप आया मादे पोर्ट की मी अने एकुशिंग वा पोर्ट नुन कवंदे मिहार मियोती प्लान कुरे इफ गुडी फळुगा मी पोर्ट एळुमा इंगे ताळुणुगे मिसवाल हम हुरिया बेफुन वर कुरुको जवाब दे मेदे मिसवाल अरुण हम इवे हुणुगे खियादा गुडी फळु ये मे रंगळु तंतो अने मी पोर्ट आला इंगे तो ei अरुण मिसवाल इंगे ಅದೇ ಜನ ಮಾಕುರೆ ಮಿಹಾರ್ ಓಟಕ್ಕೆ ಮಿತಸ್ತೇನೆ මිහාර මාලේ කොමර්ෂල් හබ මිවගුතු මිය ලොකේෂන් එකේ මේ සස්ටේනබල් තනෙන්නොන් අයි සවබකි අරුමෙ මිහාර මේ ඔපරේට් කරන්නේ ඕවර් කැපැසිටි එක අස්ස මිකියා තියරිටිකල් කැපැසිටි එක 70,000 අනේ කොන්ටේනර් TUs අනේ ටර්න් අරවුන්ඩ් කුරේ නෝනේ මේ අරුමෙන්න මේ අරුවා බේලේ වරුගේ මේ ආහාරග්‍ය තෙරේක ත්‍රූපුට් එහාවරන් තියරිටිකලි හොන්නන් ජේ තනෙන් අරුමෙ මේ ඔපරේට් කරන්නේ සත් එල්ලක 40,000 එල්ලක 30,000 මිරේටුග එහෙන් කුරාය රහම මේ එගිලවන්නේ ඒරද්දෙන් අරුමෙන් මේ ජහනේ අස්සුග මේ අරුමෙන් අතුග නෙව්වසීලෙත්තක පේනුම් කොග්ගෙන් ඔපරේට් කරන් එහෙන් වීම ඒ practically මිහාරු මේන් capacity දෙන් ඊතර මිසාලක 5% 10% growers දෙන් අන්නනේ ආදි වේවර බොඩේ බොටල් නෙක් තක එහෙන් වීම දෙන් එව්වසරකම් ඔපරේට් නුකරවේ සිචුේෂන් එකක් දාන එහෙම මිහාරු වෙස් වරම් මුහිම්ම මේ पोर्ट එහෙන් තනක රීලොකේට් කොෆ पोर्ट අනේ එකශීම වසීලෙත් ලෑන්ඩ් අනේ ජාග මේ আদি මේ zamaani වසීලෙත් shift to show crane මේ එහෙන් දුනියේ එහෙන් තන්තාගේ ඔපරේට් කරාගොත බෝටෙන් යාම තින්දෝ සතර දෝස් අරුණුගේ සුවාදකී මේ අනේ ගුඩිෆල ඒ රංගවල ලොකේෂන් කොයි අලුගණු ගබල් කරාගොත මේ රංගවල ලොකේෂන් සබබකි ගුඩිෆලම් ක්‍රියේට් කරවේ මිහාර ඔති දේ ඔප්ෂන් අරුමෙන් දැන් මීඩියා තකොන්නයි දිම දිමාද වාහක දෙකේ තිලෆුෂිතෝ ගුලිෆලුතෝ මේ තිලෆුෂී ගාල්මෙන් නුලිබේ වරගෙන ඔප්ෂන් ගුලිෆලුන් ලිබේ ඒ සවබකි ගුලිෆලුගේ ඉනා හාබය අලුගොනමෙන් ක්‍රියේට් එබ කුරවේ වරබ්බොඩු ඉනා හාබය මිහාරු මාලේ කොමර්ෂල් හාබ තිලෆුට්ට බදල් කුරවෙච්චියා මිහාරු නෝත් පෝටා ටීජටි එක මෙහිගා ඔපරේෂන් එතන බදල් වංචේ එහෙන්නෝනේ මාලේගේ ට්‍රැෆික් කොන්ජෙෂන් මේ අන්නංජේ ලුයිතකෙන් නාන්නානේ එකම තිලෆුෂීක මිදන්නවා ඉනහාබගේ ඔප්ෂන් වරක් උඩවානේ ඒ වර හනිකොන් එන්න තනේ එහෙමම ඒජර් මිලි නැති අල්ගොන ෆෙන්නනි අදි ෆියුචර් ලොන්ග් ටර්ම් අල්ගොනමෙන් පෝටෙන් හදාරු කිස්නා ගන්නවානේ දිහාහර නෝනේ පන්සේ සහරාවම බදන් ජෙහනේ සතේක හරපස් ඒ විෂන් ගාල්ගොන මසෙක් කරන්නේ ඒගොත බදාරු රාජ්‍යක වසීලත මදු එහෙම මුරි වසීලතක බදාරු අරුණ හම ෆෙන්නනි ගුලිපල කියම රංගල ඔප්ෂන් ගම Said Arun inge to mi ane Said Aruna mi rajyan berum Singapore mes adi dimawe mi Arun me ane port to ge development ga port ge capacity ham Singapore ge APIs the furuni anikka mi dani ehen ane mi project ka development ehem mi ma docking facilities ta ka ache ehem gudi pal ga hadafa ham adi tida fuji ge hedamu ga fursata sobe e capacity puri jiya inge to me overall industrial warehousing huria capacity ka bada gudi falu ei emme rangalu ane position to location to me wakuta nuwata kinetto dekodan non tiwe fulunge ane port for west future ga ane mi hama e port ge benum or bara poduko purane hevima wara kuruko ingeto wara time limited ingeto gudi fala ke hama rangalu location den algonda normal trip gotuga Beautiful container handling, general cargo handling, warehousing, CFS run Kuragotavati. Then egg from liquid bulk. Me, I will make a estimate. I can't get Sunadu, Rakakola, airport, Rakakurati. Me, liquid bulk industry, Ada Wafar, other than Gotham, liquid bulk handle dry bulk. Janati emme ginang import करवान एब्बेवल करने construction दार यो मियोगो तबत्तो एब्बेस बेवल का मी तिरफुरीगा जेठी ता अमिले ऑन करवा बेवल फिरा एम्बे बेवल का मी वेफारे वादेवेने गोते नेट देतो हां एमपीएल ना ये तो हेमी मा बाकी की बॉन्ड हमारे करने एनडी आइटम्स इन्होंने बॉन्डेड पूरे वे ने हुरिया वतरे मुदा से मे कैपेसिटी अब बिल्ड पूरन चाहिए है ना तो
మీ కమిషన్ జనరల్ కినెత్తో දෙකවඩන්න ඕනේ. ශරීෆ් අනේ ಶುಕ್ರಿಯ ಜನ ಮೀ ಅವಂಡ ಮೀ ಗಬು ಕುರವನಿ ಬಿವಗುತ್ತು ಅವಮಗೆ ಬಿಹಾರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಕುಮಾಶಾ ಬರಕಿ ನಮ್ಮ ಎಗ್ಗುತ್ತವೆಸ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಗೆ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಬದ ಇರುವ ಸಮ ವರ ಕೂಡ ಜಾಗೆ ಅವಮನ್ನ ಹಮ ಮೀ ಚೆಕಿನ್ ಏರಿಯಾ ಮಿಹುರಿಯಾ ಹಮ ಕಂದತ್ತಕ್ಕೆ ಹಮ ವರ ಲೆಕ್ಕು ಆ ಕೋಟೆಗೆ ಹೆಮ್ಮಿಮ ಅವಣಸ್ ಗಬು ಕಣ ಹಮ ಗುಳಿಫಳಕಿ ಹಮ ಎಮ್ಮೆ ರಂಗಾಳು ದೆಮ್ಮೆ ಹಮ ಸೈದ್ ಫಾ ಕುರೆಫಿಯಂ ಹಮ ಡ್ರೈ ಬಲ್ಕಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸಿಎಫ್ ಮಿಹುರಿಯಾ ತನೆ ಪುಂಡೆ ಮಸ್ತಕ ಮೀ ವಕಿಂಗ್ ama check-in area taka mecheka awuna mihar delivery mawdottum badairu ama wara rangalu badaraka vegendanaka ma awunda gabu kurani customs ke masakata ekashe number අර අලුණ විශ්නනේ මේ ඒකේතෝ උඩිපඩා තෙදෆුට්ටා ඒ දෙතනේ ගොතක නොදකේ ඒ හැම එක්ස්පැන්ෂන් ප්ලෑන් ඒ මාස්ටර් ප්ලෑන් එක තේරෙක බේ ඒ ඉෂු දියේ නෝ තෝ මෙයා දැන් ට්‍රාන්ස්පෝර්ටර් මි බදායරෝ ඉස් මි අලුණ ඉන්න මි ගනේ මි කියවාදේ මේ ඒ economies of scale ගෙනවමුක එක්දම් ෆුරිගෙන් ඒ ගොස්ස දැන් ඒ ස්ප්‍රෙඩ් වා ගොත මි ඔන්නනේ දෙතෝ එහෙම මේ මැනේජ්මන්ට් එක ඔන්න ඒ අනේ උසූල්තකේ එහෙමම වර ක්ලියර් ති තිම්බේ පුරුන්ද කියා දැන් අලුණික ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් තිම්බේ හොන තිම්බේ ඉංගේතෝ අලුණ අහලා දන්නවා දාන මේ සමත් කිනත් නිකොඩානෝනි ගුඩි පලා දෙතේ අලුණ ගබු කරන්නේ මේ බෙස්ට් ලොකේෂන් කම එක එහෙනම් දෙතෝ ඒ ෆියුචර් එක අනේ ඩෙවලොප්මන්ට් බෙස්ට් මාත් කිනත් ස්තිල පොට්ට දියත් කිනත් දෙකවඩානෝනි ಗುಳಿಫಳಕ್ಕೆ ಮಿವಾಗೊತಂಗ್ ಹಮ ಎಮ್ಮ ರಗಳು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಿಯೇರಿಯಾಗೆ ಏ ಇವಾಗೊತಕ್ಕೆ ಗುಳಿಫಳ ಹದಾಯರುಗ ದೆಮ್ಮೆ ವಿದಾಳ ವಿಗೊತಂಗ್ CFS ತಕಾಯಿ ಅನೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಫ್ರೀ ಏರಿಯಾ ತಕೆ ಬೆಸ್ ಯೋಧಪುರ ಮರ ಮುಹಿಮ್ಮೆ ಏ ಬೈಕ್ ಕಾಲ ಮುದಲಕ್ಕೆ ವಾರಂ ಆಗಬಡು ಮುದ ಎಚೇತ ಬೆಸ್ ಒಂದು ಪ್ರವೇಣ ಡ್ಯೂಟಿ ಫ್ರೀ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಎತ ತೆರೆಗೆ ಎತನು ಪಹುಂ ಎಚೇತ ವಿಕ್ಕಾಯಗೆ ಡ್ಯೂಟಿ ದಕ್ಕಾಯಗೆ ನೆರವೇಣ ಗೊತಕಂ ಎಕಾರಕಂ ಪ್ರವಿದ್ಯವರ ರಗಳುವಾನ್ ಹಮವರ ರಗಳು ಅದಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸಿಚುವೇಷನ್ ಗೆ ಮುಡಿ ಹುರಿಹಾ ಅನೆ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾ ಮಿ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಬೊಡು ಹಬಕ ಬಾಂಜಿಯನೆ ಎನ್ನುತ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಾಮೂನ್ ನಿಗೆ alone fennani alone mihar mi spend kura lariya badafa gulifal is wrong ingeto tidaputta alone noto kurige so plan diume emme ideal ingeto money what you spend and what you get thank you ingeto ehme maden alone hama mi hisabun ane tibehuna hama kulukuru closing remarks ingeto 30 seconds komme be pulaka kom seche vidala algon nimma dana ingeto bangiye mut 3 minutes ehme mahama ane ziyad ni algodo barabada shukuru danna jana de mikahada webinar arrange kon mikahada kandatte ke mi platform e create kodiniti then algodo dekani mi algodo me mihar mi pura masakketan boda mi digital koggen kankan kuriyema waragina fasayate ke huriya men වානේ de mustaqbalu girada kara prefer hedijji mi over fasayate ke annane ayema fasayewa samad ad warabada shukriya ange to me devi fursat taka den alwana hama nanga deni demme ko sama nanga gota bi alwan me baje he hama alwan mege divehin bikam ko tere train kurwa divehin kuriyaro masake ko adi haso alwan mege national shipping line MDS be ende be flag arimus ama edeni befulu marabada initiate wegen alwan mege divehi amilla alwan mege company alwan mege shipping line kuriyaro masake ko da alwan embolo captain mamun Mike captain Mike alon adu ni ingeto tiswal titiyai alon danna hama closing remarks alon rani ingeto 30 seconds ingeto alon ring ebeje innovative one logistics industry ingeto collaboration is the future ingeto shared space is the future erunne alon menna me rajya logistics industry kuriyaruwan ingeto thank you abdul said ಅದು ಅರೌಂಡ್ ದೆಕಣಿ ಈಗ ನಿಜಮಾನಕ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ವಿಯಾಸ್ ರಟ್ಟೇಕೊಂಡು ಈ ದುನಿಯೆ ಬದಲದೆ ದುನಿಯೆ ಬದಲ ಮಿದಣಿ ಸಿಂಗಲ್ ವಿಂಡೋ ಮುದಾ ಕುರಿಯ ಕುರಿಯ ಗೊತ್ತಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ನಿಜಾಮ್ ತಗ ಕಸ್ಟಮ್ MPL ದ ತಿಂಗದಿ ಅರೌಂಡ್ ಶಿಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಎ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಗೆ ಒಳಗೆ ಮೀ ಬ್ಲಾಕ್ ಚೈನ್ ಕಾಲ ಮೀ ರಿಲಯಬಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್
distributed general system kom secure kom ekan kurejja saaka BN libena kedo shukrata visu kompet e arguments de ken beno adima ke adima rakwe deven. Thank you ingeto. Shahid. අද අරුමසම දන්නවාද මත යස්සමී ලොජිස්ටික්ස් මේ සෙක්ටර් එකේ වර පොටෙන්ෂල් රාජ්‍යයක හැම මේ කියන්නේ නාලකන් අරුමෙන් ෆියුචර් එක ගුලි ෆලු කහලානේ අපේ රාජ්‍යයක ෆෙදිච්ච අරුණහිවනේ වරහම හීනු කරා ගහලා ඉතනකේ සදී ඔප්ෂන් එක්ස්ප්ලෝර් කරවෙන ඔප්ෂන් තක ක්‍රියේට් කරවෙන හැන්ද මේ පැන්ඩමික් අරුමෙන්න දස්සේහම වරම් මුහිම් එක්කම දන්නවා එක රිමෝට් කොම්මසක් එක් කරුමා work from home ma den alumen mi electronically alumen mi technology utilize koggam mi kurevuna kanda alumen evs customer e naada inge to mpl hame ane shipping agent on shippers adi mi ane consignees mi horihay me ham horihay chalumen mi exchange kurani e blfs dofs adi ane manifestovs horihay chen alugona mi hama මේ මසයි කරන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ප්ලැට්ෆෝම් එක. ඒක සබම් වරක්ගෙන එෆිෂියන්සිස් විහාරෙ පොරි. එහෙම මේ ට්‍රැජෙක්ටරි එක අල්ගොනම මිගොත කුරිය දියුම් කුරියම් එක කොලැබොරේෂන් එක දියුම් වරම් මෙහෙම. ඒ රාවුන හැමනේ හැම වරක්ගෙන කන්දත් අල්මෙන් අචීව් කරවෙන්නේ. बहुत शुक्रिया कौशल जनरल हम एम पहुंच विदाड़ो इंगे ಅದು ಬರಬರ ಶುಕ್ರಿಯ ಅಂತ ಜನ ಅವನ ಹಮ ದನ್ನಾಮಣಿ ಮೇ ಸರ್ಕಾರ ಮೇ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮಿಗನ ಬೋಡು ಬದಲು ತಾರಿಹಿ ಬದಲ ಏಕೀಗ ಅವಮಿತ್ ಮೀರಿ ಉರಿಯಾ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಮೇಮೆನ್ನ ಏಕೀಗ ಮಸೆ ಕುರ ಹಮ ವರ ತಯಾರಶೆ ಎಮ ಅವಗೊಂಡು ಮೇನ್ನ ಹಫ್ತಾ ಮಿ ಫಟ್ಟ ಮಸಕ್ಕತ ತಿಬೇಫ್ಲುಂ ಎಬ್ಬಾಲು ದೆವಾಶೆ ಇರಾದ ಕುರವಿ ಅವಮ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇತುರು ರಂಗಳು ಮರಹದಾಯಕ ತಿಬೇಫ್ಲುಂ ಬೇಣುವಾಕ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅದ ದೇನಮ और बड़ा शुक्रिया इंगे तो हुरिया बेफोन वेस मी गवर्नमेंट ने पूरी वरक गिना सवाल ता गास इंगे तो एकमा को ए सवाल ता मेवगु गवर्नमेंट करने देवेका එහෙම අවුනේ ඒ සුවාල්තෝගේ ෂෙයා කුරාන අනේ මේ ජවාබ් ෂෙයා කුරාන පැන සිස්ටම් කරාත ඊමේල් ත්‍රූ කො ඉංගෙතෝ අද දෙම්මේ කොබෙන් අනේ මේ BL ලා බෙහෙගොතුන් අනේ කුරි කුරම හුක්මකා බෙහෙගොතුන් වෙස් අවසනුගේ ආටිකල් එක අවුනේ දීපා මිහුරිහා එච අවුනේ තිබේ වුණා ෂෙයා කො බෙදුන් තෙරෙන්න අදී සුවාල් කරේ පරාත්තක जवाब आरवे तो बयान और बड़ा शुक्रिया इंगे तो तिवे पुना बदल वीती इराद कुरेविया मिदायरा में सवों एदेनी हम हमारा पोर्ट कुरियर में मी राज्य का डाइवर्सिफिकेशन बनाएरो मी लॉजिस्टिक्स दायरा का मी शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स बोर्ड हबिंग हेदी मी एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कुरेविचे राज्य तिवे और पोर्ट कुरियर माने और बड़ा शुक्रिया ती हो गया मैं फोन इंगे तो हम हिसाब को और बड़ा शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम